итальянцы оккупировали Неркой, Алжир, по-моему. Или Марокко, я, может, путаю. Француз, Вера, Алжир, француз. Ну, Ливия, Эфиопия, видите, итальянцы. Алжир, Швеция, отделяем от независимости от Алжира. Алжир, француз. Ливия, итальянцы, Эфиопия, Ливия. Ну, они сколько, по времени, сколько лет они в оккупации находились? Веками или сколько они там были? И... Веками мцахили, но в 19 веке Корион. Ну, я наблюдаю, представить, отцултери присутствующего, из-за этого смело человечек мобильный церковь. Инцишь тебя кочевники образуются, как бы без присутствия вот этих цивилизованных там стран, да, которые тогда в роли империи как бы завоевывали какие-то вот эти территории. Уж Чухена, царь Тига, Саим Цан, Му Эрдун, цивилизация, Цивилизация, да, и там мота, мини, йоза, там, придек, шедек, церковь. Египте, англичанщина, цивилизации. И канал Динаш, Ушбон, Кем Динаш, Басбайн, Александрия, Мялю Меч Динаш, Ушбон, Алжирия, Француз, Бон, Мялю издания, Мялю Мждаиланцы, даже просто возьмем Южная Африка. Самая южная конечность Юки, Угарген. Сега, так, голландский буры, потом англо-бурская война, 1898 год. Это когда англичане выиграли там, ю арму эхши гуштукоин. Представьте, благодаря кому? Эхш, самая южность Африки еще. Эхш почалки. Представьте. Европейские цивилизации и он сюда. Царин мои. Rasque da coach metig merton ist masu aeti wata ani dokum luo nisbalaros. Olk Amerikan şubah gerç bu Anglican şubah gerç bu oli. Anglican Amerikan şubah kan salme met ya aldatser. Üç do za 20 kilometer da banser let hatsa dokser. Doklet. Afganistan'ın xiyar. Afganistan dik ayırır. Und als Amerikan sen oldirdir. Eseni taktam $1 trilyon потратили. Темшся беш атин, я церцер экономик, промышленность, школ, шум, штайвельшец, Афганистан, ултирдер цер. Но хорш киеч сахал чудирду. Дом дат. Раски шаш бехкан шир датсабил, хокер территории хайок. شير جونها ملك حيحكي المي اوك انجلي تشانش نوختي تيريتوريا حبوي المدات امريكان شابك سيرو واخو شربوش مش خو شربو نبرت سريعها باز يريتسر يتو اني دغوري تصدين حين هون ويجا داير شو مادوش يخير دو ايش لو تيريتوري حيق سايق امريكان انجلي تشانش وين اجرجات يا شو مادات لو غاسكي بوك دايما شاشيق شو حيق سر يتورتي مش حيق يتربو допустим, Istanbul хаяк, проливш, контролировать яшсер план хил, да, на Эгейское море уйти, оттуда на Средиземное море уйти. Но хаяктар укулш сахил сера. В этот момент хил просто англичане, французы, они не согласились и таял сер. Ветеран. Алжири, Марокко, Италия, Шунд, Хахинир, Хайон. Они, допустим, не допустим, а так и есть оккупанты. И сейчас европейские почал, сейчас практически владели разные регионы Африки, ну, сейчас Средняя Азия, все они под влиянием было. Часть под Российской империей, другая там английская и так далее. Я сегодня смотрю, еще Европа наводненная,
ну, шум тигадус хузаву, я просто смотрю, массана бу, арбой бу, инцер, санхен оттуда вытягивали рабов, и все, что оттуда можно вытянуть, они вытягивали и вытягивают по сегодняшний день. Вы... Да. Це дикий чоловічок, бінем хлесониш. Марокко, Испания голова там бус, Испания колония хиломятсу, Марокко, и вот, это точно, но, скорее всего, Испания колония хиломятсу французский, но Алжир это была французская колония. Да, Вторая мировая война бьет через Алжир хиломятсу. Так, и Algiers sonatra franțuzis oameni nume чувства бин Бинде, бин, аксо хуэлэртэ просто информация цаболчан. Французский флот, это Алжирский порт, военный флот, короче, француз датсдин, немцу ашта, но французский флот был в Алжирском порту, военный флот. Ака из-за флота немческий аллах, датс англичанч, это Алжирский порт, и французский флот, юхин, это эйтем. دي بولا نمش يوك فلوت فلاتيتك دي هادو دي هيك вот ишт сабол чар хайта дуй но это хен ну 1962 год 2000 год независимости Алжира но 60-й год олцер Африки этих свободы дух почалк там сколько стан дух десятки почалк 60 в конце 50-х в начале 60-х годов освободились но уштан аттин я холидош ну дальше Португалии, Испании, Италии. Ветеран, дешево дала. Марокко была поделена между Испанией и Францией. Я сейчас сказал. Кити. Сони шта, это шинни эл шта, шяко точно цундел, эл цехваттер со цундел. Савек шхул цундел. Вот. Ну и Германия колония шхул, но германские колонии после проигрыша Второй мировой войны цердают. Португалия колония Ангола, допустим, Португалия хилми отцом согалсевали. Масит почал колония. Ну, Россия колония в Африке не было. Россия колония ой, че гон хаях, цунта генер иш сахылся, рани Аляску отдали. Даже Сан-Франциско бог изи, даже в одно время Америки Сан-Франциско. Именно хил бог. Аляску кэр. دي قرخلوش أمريكان شغودين أختم более إجينا هيوش يشتي обслуживать эти сярни продали, получается. Но у нас сэр колония, дахьяц только Россия не отпустила свои колонии. Вот и колония России, но дахьяц России, как она перестанет существовать без колонии. А все уже колонии отпустили. Ветеран, Владогор, бег мобильный, понял, отключили меня. Ну, по звонку отключили, бег мобильный, сейчас реверсо. Ну, что диск хорошо, я потом подключу. Самди чучи, асди чамди чучи кварда, дон да цантак шия цапластин кулиш. Хейцах уч салад ух сам олш уколш. Дик ветеран, дик история, нет, это была. Маршал Хушман Масага Российская колония в своей территории юридически. ديك خزرها يوخ الله. Примерно, Хажан Ибраим, цик одна хет, давай, эмш боши, Маршал Хушман Масага Асбоха Россия юридически превратила свои колонии в свои территории. нисду. Да, российская земля. И насчет Марокко, ветеран, даже и Марокко, колония. В основном, конечно, полностью она стала колонией. На две части разделили. Там Франция была и Испания. Испания получила часть Марокко. Что делать? 1912 год, по 42 год бы колония Марокко, если на то. Испания колония Бая, Франция колония Бая. Испания там было, да, и Португалия еще там имела какие-то.
маленькие земельные участки. ветеран. Тоже, эсганту энса суммиош эллек дас, тела мочетка нейсейлерцу. Вот, представь, хажа, ветеран, хажла, только русские превратили колонии в свои земли, то есть прихватизировали в наглую, а Киев, европейский захватческий колонизатор Шбас, они их со временем развили, продвинули, обучили и так далее, и отпустили во свои независимые государства. Бехмебетан, это бока и сон хумаца бон там развили там. Это неправильно подача информации. Темш бина нах бой абе анца дух ниц бинаца колоночка. Нельзя так говорить. Там было очень много крови пролито, ничего там не развили. А слышите, Вьетнам, французская колония. После их ухода, пока они не ушли, пока американцы не пришли, и Вьетнам, миллионами они их убивали, французы. Табаны оставили после себя бардак. Потом туда американцы сунулись, тоже повоевали и тоже ушли. Ну, а сбоку, да, там развили, там, и там дали колонии никто не развивал. Но принесли свою культуру, да. Я что имел в виду? Что, по крайней мере, они ушли оттуда. Агайский мабас добился, да, Локбаш, Да. Они ушли, да, оставили, дали им свободу. Но, опять же, не так, без кровопролития это не происходило. Тамерлан Алла Россию, они включили в состав государства свои колонии, дальше эхиттен хилитер, а укар включить моя цариш. Вот только даться хьется дальше. Нахьется Россия моя все. Ушли-то как? Ветеран, опять как ушли? Это же не произошло, вот они сели там, скажем, да, Франция, Англия, и решили отпустить колонии. Не так произошло. Первая война, мировая война, распались эти империи, и колонии получили, как Советский Союз распадались империи. И эти колонии получали, да, свободу. Алжир, там бени вен гушту, там 1 миллион сов ишти вели хаун Алжир, больше миллиона так и так ходите, абайс там. За миллион умятсун, галвал там бусо, дук белла ища. Белла, дук белла. So галвал там дук белла. Постреляли пару раз, все, миллионы, а вот дук белла сигат, вам бенасер. Даже Италия, ну, допустим, кино, Италия, ну, допустим, Эфиопия, там бен Эритрея, цик дук белла, Ливия, Италия, Ливия, колония, белла. ويري أمار مختار يري ملوري تيجا خيل ولا إذا تاتستميكي ألجيرسكي وي حلق بالخلق ما بيش خلق اللي هوري ألجير هور تك هاندو تمام ليبي ليبي إيطاليان شنو ما بيش خلق ليبي أخي لا إيطاليان شنو ما بيش كيلو وير مياتسوني كينش باي Вам мори ветерасоном так собой Абдуллах. Не, ну та кино хазма я карицер, кино гиндак досун, и даже кинч юмят чусу, но Сона гинай. актер тоже хорошо играет, дик яккан. Вот, ну темш бинацер, кино ю. Ну, Асам Степан, ума элма цабой, ну и по информации лучше надо ее правильно подавать, ну нет. Колонии мою мать, темш бинацер, нах больше, лучше. Раз клило, что глили ночью, если вы начнете ковырять в этой истории. Не, как бы те колонишем хилаешь, но це все равно та цивилизация, та человеческий напыш, потому что... Ну это, блин, там уже такая, ну это скользкая дорога, говорит, очеловечили. Спорный вопрос. Колония, развивать шел там и промышленно, да, там дешевые цыга, сырье, цыгахил, и дешевая рабочая сила мелдек. Я цыге добавил, а, допустим, в Южной Африке где-то 16 миллионов или сколько живет белых, допустим, и 2 раза больше черных. Представьте, допустим, Франция перенаселенностью, и люди уходили, цыге добавил, и колонии не развивали, может, там я лертикул хечен, ну, в городах хечен, давал развивать, я школа сырье. А сырье, конечно, не увозили уже. Все такое школа сырье. Он школа кило, хил, он дальше не глорияш.
Вот, Не, ну, здесь плюсы, минусы, надо лучше тига, что одна бока. Ибремом нисбо там принесли какие-то на то время еще технологии, да, я на Европе, это понятно, но это не значит, что они пришли, их там welcome, или но опять же, они это все добивались через силу, через То есть, кровь. кабал цахил лакош, вот я говорю, что такое, кабал цахил лакош, колония бешкалисты собирали, корбить, Если они приносили туда технологии, опять же, чтобы своих, когда они завозят людей, для них строили дома, для них это нужно было. То есть колонизаторам это нужно было. Не ради этого населения. С Богом и подача информации должна быть правильно. Сами уматься больше. А то иногда такое мнение складывается, что европейские типа страны, у них там колонии просто жили, припеваешь. Бейна наш шорт. Француз, или Происходили экспедиции, расстреливали людей, местных аборигенов, коренных жителей. Ничего, они ничем не отличаются от Российской империи. Любой колонизатор всегда и убивает, только кровью можно захватить. Это факт. Но я хотел сказать, что они ушли. В современное время они Что-то вы ушли здесь оттуда. вообще, я не пойму, Не, это самое, Степан, его опять перевернут из ума саму-то голдока. Российская империя в этом случае очень отличается от европейских стран. Совсем там небо и земля. Российская империя, Охмабахар Сана, не просто приходит, не просто тебя колонизирует, но и тебя руфифицирует, убивает твою национальность, объявляет твою землю своей землей, исконно русские земли Божьи. Вот чем отличается. А в европейских колонии этого не было. Они приходили ради ресурсов. Например, возьмем Голландию. Она пошла туда ради новых земель. И когда они попали в часть Африки, Голландия в 16 или 15 веке самая процветающая европейская страна, потому что они оттуда привозили цитрунные и яйцепродукты. То есть фрукты все это, которые Европа никогда не видела. Жил на одном хлебе, сыре. И торговля развивать начал. То есть они шли, колонии шли, чтобы ради ресурсов. А Россия приходит не ради ресурсов, и ради твоей земли, чтобы тебя отобрать. И твою национальность уничтожить. Вот чем отличается Российская империя от других империй. И разница. Но российская это все-таки подлее, потому что Амалар, они не просто за ресурсами приходят, они еще хотят воспитать местных и сделать их своими конкретно. Что ходу, что вы Россия теперь. Короче, там... Одно и то же, два. Если взять, вот, например, и пустыни типа в Штабахче, да, захватить бинацер, дек бинануцер, сигарет добылшина, почти халкшинцен. Как бы нормально, цивилизованно, да, со всем вот этим госустройством полностью и, короче, рабской системе и пустынные обезьяны, умно считается, уже дерн как бы порядок привести, на этом церцем как бы заложить фундамент, на этом держаться, где шука, что он почал. Ибрем, иштадица, русские мы вам города построили, нефтяную промышленность принесли. Мы вообще живем, когда скользкой дорогой, поэтому. Ну, видишь, вы почему-то проецируете пустынных кочевников на нас, а русских на европейских почему-то вот эти государства. Ну, пустынный была, но у них своя культура была, своя что-то, народ шмаешь, свой язык пустынных, живут они в пустыне. Но француз скажет, что в Африке не было городов, возьми тот же самый Египет, цивилизация, нахмахалась до Европы. Пока, когда здесь Европа в этом средневековье жили, эти народы как-то жили у себя. Нет, и культура его майна уже до прихода туда. Уже давным-давно. Ще культур, ще масса там массу, короче, там от кочевники, от движения Берзин, та ямет, ще дух, та ахум тадиси, нахмам у тебя.
Ну, кочевали от хорошей жизни Мацадине, кочевали, потому что природные условия были вот такие, что на одном месте нельзя было оставаться. Вот эти народы кочевали. Горы, леса, реки. Войны проецировать. Нас наоборот надо проецировать. Не, мы не Европейские провоцируем. страны. Смотри, с нами надо параллель проводить с европейскими странами, да, вот, которые в цивилизации жили. А в кочевников как раз таки с русскими, вот как те системы, примерно те уровень, там будет что-то войн хочу еще эти которые там на собаку меняли целое село. Свега Алмеги. Я считаю, здесь вопрос в логистике, потому что колонии, как было правило, были заморскими территориями. Была метрополия, и было сложно, чтобы они стали юридическими территориями. Кстати, хороший паунд тоже. Аргумент хороший. Он Да, интересно, на да, если мировом арене, мировом понятии дünyanча, да, камел да сутя, но по сути-то одно и то же, что там было, что у нас было одинаково. Пришли, захватили, Нет, Степан, только опять одни ты, поступили вот Ибрahim, более-менее ты опять их успешающие. в одну метлу это метешься. Ищ дати, по сути, одно и то же, да, я же только что тебе говорю. И Российская империя не та империя, как европейская. По сути, батюш. Мы об этом же говорю, а повторяться давай. Просто мы стараемся объективным быть в этом вопросе. Я сейчас не сравниваю и не ставлю их на Я одну про суть полку. говорил. И то Вообще ценный елш инзар чего культуры елш. Адам хилмаду, хинцвай там еще богат знаешь, как бы на слове дисанду и хумш. Отсюхайна на деле шталила деш. Нормально, высоко цивилизованное общество махало тебя. Причем здесь, что кочевник, что наоборот, как бы, да, уж захватить бена тебя, то он, но царь ишта, и шмайер тебя, что уже полностью. Ну, Адам, сам я ду, Ибрем, аргумент, и вот сказать вот насчет этой темы, хума да там мельчош колонны шхила, ну, они никогда не теряли свою культурную идентичность, то есть они не переставали быть народами. И государственность. Да, а вот с Россией ты потерял всю свою культуру, свое государство, свою историю даже потерял, да, все русское у тебя. Вот чем отличается ненавистническая Российская империя, которая не просто землю тебя забирает, не просто ресурсы тебя забирает, а забирает твои корни народа, просто ты исчезаешь. Ты растворяешься в этом русском холопском мире. Ассимиляция, сколько вечер. Да, другим, да, одним словом, ассимиляция идет. Но европейские колонии этого не делали, кстати. И цадурцы. Им это и не нужно было, кстати. Я аналогию провожу как викинги. Они приезжали, разграбляли и уезжали. Щецал. Да, ну, Китаам думал, любую колонию в мире, там народы не исчезли. Отличие от Российской империи, куда Россия пришла, особенно на Кавказе, целые народы исчезли с лица земли. Все, их нету больше. И адыгейские, что их нету сегодня. Возьмем тот же самый Сибирь. Раньше вот эти чуваши, мокши, чукчи, это были сотни, миллионами численными народами были. Сегодня их там десятки, 5000, 6, 10 тысяч. Вот чем отличается Российская империя от других. Мелло, церж, раска, Иван. Мол, царство. То есть они просто убивают тебя. И физически тебя убивают, и культурно тебя убивают. Суворов, он один из этих виновных в геноциде ногайского народа. Харгенелисимус Вац, это Екатерина II там издала указ, чтобы их депортировали, ну, переселили. Так, Нагайча, они резбаться, а он подавлял их бунты, и там жертвы были десятки тысяч, хадицля.
وإم دي تاين ستان سيدي ستاتيشي ستاك حلا تشوكشا تشيتس سي إمي كتو برستان كبوت там на север какие-то разрозненные группы чукчи всегда жили. Если вы в эту историю углубитесь, оказывается, что чукчи сотни лет сопротивлялись Российской империи, 100 лет сопротивлялись. Дохалин чукчи шбон, их не было так, как они сегодня живут. Это был народ. Толзан, Ладула, сейчас одну вещь скажу, и все, на этом умолкаю, и буду слушать до тех пор, пока меня не выведут из себя. Хажла, и Чукчиш, Бас, из них в царское время сделали, геноцид одно дело, а уничтожить целого народа и их этого там оставили. Короче, из них сделали анекдоты. Чукчи, Аудал, Буй, Гордуй, Вожду. Из чеченцев сделали террористов. Из других там, я не знаю, кого там они. Из евреев сделали там каких-то академиков. Из третьих. И сахом целый программе веками идет. И там ни Путин, ни Шлюпин, никто там не главный, не ответственный. Они отвечают за преступления, когда они указы подписывают. А так, за программе Мясони, которая заложена там веками. Ищется Хадош, Хиск, Сони, вот эти последние, по крайней мере, 150-200 лет точно. И полагается, Анекдот, беш, куркиек беш, да, ветеран. Ищ дуи, да, вот, у меня так складывается. Вот этот народ, да, мы их убиваем, истребляем, они тупые, дурные. Этот народ, это террористы, поэтому мы их убиваем, уничтожаем. Вот так она, программа ихняя какая-то, я не знаю. Сочекая нашун, здесь. نجايتش انتجاه دول صورت مودو تسار الغل بريكتيرين يفتروا الغل تسار نجايتهم زورال فريسيلي تدي الغل تاك تيجي دي يخزراني إدوستيلي تيجي دول دي زورال نجايتش زورال سكيبو إيشاش بعدكش بين إيش تان شو دي أبروداني يا وتاك والله سبي أتخينا نجايتش دقو خل تاري Краснодарский край и даже и Азовское море долметкет метшки они везде ёкмет халят махали хал Нагайский эрда хилла. Золотая эрда, когда распадалась, и Нагайская эрда была. Ёкмет хилла цери. Цер тик дия бол ниш тик дия бол цели накцер. Уж дик баян иш сабеш они где-то и Болгария это агвар даба на докку дуаги дуй. Истиш будет даба. Дик баян но это кударес. Уладуч тик صور وبيوخم خلوا كانوا يلو بيوخم لروسكي خيتا جيروي الجيروي هندو تسوير فوكر جيرويش بيلبش تحقيق امنش نه بين خلصير جيرويش بوي صور ولا كنيج ولا تحقيق امنش حيزي نشباتش يجون هاي كلونياش يدوك وين سوي يجون هاي كيك امنش حيزيش تيرش بيلبش جيروي بوكاك يرمولو جيروي كاك صور جيروي بيلبش جيرويش بوتيري كيك امنش حيزي نورمال باتشالك يا يبوخ شو ايش خليش يوش انت اتساعدوك تسويش بويتشن صوروس البخ جلت باترون روبيت كالوت الدوي باتنش مدى الغلاتسو باتنش لردي ده باتن بيزبو باتنش دديش دو اكتيك بورخ ديس كيو ميز تاع ومشتوتيغا روبيت كالوت سير ايشالت نشياتش كالوت ياش بين انه بات باتنش لردي ياش خلاص دوي ايش تتوقع Мир Молову, Россия, ложь, герой 1812 года. Ну, он начальник штаба был при Багратионе штабе, а у Барклай то ли штабе, а начальник штаба он был, у кого не помню сейчас, у Багратиона или Барклай то ли начальник штаба Халуи. Ермолоса Галцевеля. Два оккупанта, когда встретились, один оккупант, неправильно сказал, один захватчик, другой защищает свою землю. И когда один другому задал вопрос, один из них попал в плен. Оккупант попал в плен. Цун вопрос задать дичь. Очень разница мёлна гюэч. Оккупанту. Да вот туда-сюда. Вот вы вот против нас. Там вы нас не слышите, не хотите с нами быть, мы же братья из Ложач. Кто защищается,
он сказал Уэллерсу, Сабр дела хажа, Керчер делихсы. В общем, короче, хаубахцу, хавиененкус. Ты хочешь забрать то, что я всю жизнь строил, я защищаю то, что я построил. Но ты ко мне пришел, не я к тебе. Ну, кто сильнее, тот и прав, Эльдас. Сильнее прав Чак Садол. Со временем Шадек Шемет Дахут. Но в данном случае, когда ты оцени керта он, представь, что он сохозар халага, это эра велмулхуашон, сан сайн хас хиештек, харшо огород асхау, ну сайн хайоқшушон, хара хайоқшу, астутя хаян ойран, болби бушон, сунта, ищтаумс, да, короче, ну, естественно, люди возмутятся. Inzoi söyledi et erävit et avurdu et sige dukashu. Sige daver zerdu et khillo et situatie hokar din box dut. No et khane et eräviha adam sodal khilla. No gonha et imperie Sasanido, Византийский империи. Sigaha adam lakhdel khilla тем более мужское население. Sigaha Юстиниан вот Чумаки оттахилла. Так, последняя война с БАД 1802, 28 год. 26 лет непрерывно они воевали. А до этого, да, мы ши хочется дольше. И тем, что я шин империл, да. Короче, о, зъехал хиллацан, ах, Юстиниан вот Чумаки и города Шбеллик. Дайыр хилла. Равях уже перенаселенность. Ну и представьте, каждый колодец, нах берж бу размножаются. Ну и колодец кисия шукцерак. Ниц болчу хая керт уг вож лария герт. Ах ихи уг во духш ду. Он хи датсон. Колодец олчу свам баду докш. So он хилуш мадат. Оди хавош караван даю чел ты покупаешь воду мелекши. Видишь? Ах и представьте, гамаршка خلدوق سنداخ موش نيوروجاني قد سام حلسة يلقيهم كل يتعم تيلتي هم خلطيق هم حيقتو حيقر أخر حيق شو تقوات سيلنا بلامية سو قوان هابوشير حيق وكر هم مايات وك حيق كان شير تسار يؤتسار ديك يا آيو يتسار ينسع بيجن حيالو بيجن نو هرقا حيقش مواتي هر قوز يول شو مايات غمر شو أخ يوغو حيق يز نو حيق كان شير هم مايات هو يقتل عيتنا يات تلهم يات نوح واغلو شوات سوقه يغلو شوات سقا اك حياق قولهم يات اما سيري حياقني اش بيتنا اك كدا والوكا ادالش كودا سموت امبيريا ساسانيدو يو بيزنطيسك امبيريو ورقه يغلو شنا خيل ما بات خيبار يترقت خيبار يحدينك سار سير ملك حياق داينا هم دين اك كدا ميز يتسال اك قالك سار جوتكش يال هوكا اك دلخ شو كدا اش وكر شاش بوه بير برشن اشتورنا متكش اش ليلور يات قوبر يات اش لاتش ليلور دات الون دات عربش ليلور دات عربو اني زني مالس يكتشو ابرز يغربيتلس اجوت كيت غرابيت ياش يلبات جوت كي ريميوسلش خلي اني سامي بريزنا يوت عرب شاش تات ريميوسلش ياش لاتش ديلواش جوت كيت كايوكش خلبو نو بلوس يرستوشيتش كايوكش خلبو عربو هوش اكمش اي بيس بنس ملي بجوت كي خليو أنا ملي أسيد الأوبراج اللي هر أربعة كتشي ويوش غربيتلز توت ليش إستايكور كي يقواشخل أك كده أقول هاي يما ياتي هو ما كيايتنا أك أبيتيت حليوك أبيتيت رستوت دودا اسمه الله أباه ما لا هو قلبه خم تيجا دكوا يرتش كربس ليش خلش بيل شايح دك بقى خم كربي أنا أك ماله جولك حقول لله الأخ كده هوقل إذا تقول ولي ودل أخ وين دو كده عتلا تال نتك مبوه قلت إمبيري ساسني دو تيجي تلت ترش تيجي بيرو تعشي جورة هاي كان تيجي باخ مش بالوش حبه كنور دق باخم حتى هو يا قوبشي متك مبولي نو إيه حيها للبنش إيش قوبش إير مباتيش دوك دور بدأ خاب إيه تودا باشلو إذا ويواني شو تعدين هما دات Просто вкус уже почувствовали,
مال زنان إسلام العدول ديل دوي تعهم دات بروستو كاري خزدي نتور نشوين حدا حشدو وي ديشم تان خين يتان دول توان بنير يتتلوش بروستا وي تا بيز بوي تا مادوش تلاتيقي اتسولي واحد تعين تلاتي تدير اوي تا نسك بوت ماش تلي نو وين إبالي دل سون دل الدين وبرت بوخيل ميالدو لما اتستوات يشدو اتستات ديل دو تدو حجة يشدو البيرو اتستات ديل دو كي أوروكش تعاموش وانا عن عاموش وتقوي نيزوس عاموش ميالقا هيك دي تون ميالك وارد زبيت تخربوت زبريت ديشتون خيتون بريدمت عاملو ريات يتقى اون نينشتو وجه نسبة سوبين تو تسا بيدان تكرواتي وانا عن عاموش اتلخاني انتقى خيتون كما عاملو دات اشتناخ ازشكح بويت احبوكش بيتيان بدل ما سويك ياتشي يا شي حجوش بلم القام قام سغلي ودوات بيرويك يا دايخ تخايت شون ديل تا زود فابريكات سيوال ابرزوانيات بوخ باتشو ما دات كنش دا قام تيحدي سردو بس باي ماجكش بروست دياش ما دات حجوش بروست دياش ما يعني ماجكش سن حجوش سن زود فابريكا ياليش بالبلاح تيرقخيت ياليش دا وانت سيوالش داخل بالبا دم يا ملايش دي داخل ديش مدو يال ما تسيوال ماجدك حجور قوش مدو مو داخل هم دلوش فيتران تخن هونس ريسك اشتوي تحتها ميلو خير سن الكترون ميلو اتزودش سچو بوهو سبيساليش ما باتوي بس اوشا تانار حق باركن دادير انت بريتابت باك ميالدوك موالنش بو لريسبوبليك اش ميالدوك بوخايشن موالنش اوش موالنش خلغيرتش باش بوي دو تا نفيتي ال دوك بيا شو ما دوتش تا ميالك موالخ الليل شوك تا ايدل بو شي ايدل بلخ بوش موالنش ولو دوك بو اك تا ايدل بلخ بوتش تا ليلش موالنش بو شاشا علم عدوش يكبوش دا تا بوقت بياش بيل بالليلش دو تقبل شي خول شوار بيو صحيو ليلش اخ تركش بو كنش بو اخ ات حجوش كاح بريبادواتلش بو هوسلش حجوش كاح يندوك بوش اخ ايش بقر بوه كده دو بوهون حافش بوبوش اترش كاح بوهون ايشا بريتستاتس كل كتش مي نبران بيزدلنيكو ساعات قوم البيدان غير بوش زي بيديل دوش يقوم غلقش ليل وردوش خور دوش بريتستاتس كل كتش يندوك ني تش ني دويتش ني ديستش يندوك بو بارازيت شوية بارازيت ويقوم يطيح بارازيت شون داج ويغلقش سالي الورد تاعهم بيدر بوالخا تاع البير بات شون داج حجة حكيت على خلني انسان ابرز وان نخني بو سوري منه داج حاول دوت تاع سيمديسيات وسميسيات قد اورين ابرز وان تير خلو دا دوت بيرو يوتور ياتو وات اس بيتس ان قام دوي اشتدق دوكوي قام اتستوات دويتش نويجيت يقام دوي ويجيت دوالات تقام دو تشوكش مو بركار سباي وات باش تعبوخش اويش تزريلي جيت شوله نه كتني دوتش اتستاتن تحدو يردوش دوي سبيتيان ليل واش وي بالبوش ليل واش هذا اتس المليار اخش نشتو شوي نشكش ياش بالله وي بالبوش بابا وكال ما تويلس بني بايت كاتش بو ويش دادوخش دو كوي قام وي قيات ساخير درتلو خاتسونا ديستلش Ветеран. Конечно, аудалумду, но все равно представь, Россия почалка, допустим, Талхайн войца хватин суртацер, юрт, Саши юртедер всегда независимое государство. Вот представь себе Райский почалка, Тахан, в каждой области хотя бы по 20-30 сел просто там появился бы герой и сказал бы, все, мляем нашу, ну там деревню у них, нашу деревню независимую, Васюки независимого государства. Представь области, а хотя бы по 10, и движение хочешь, да, махаз развалится дивер, да, и Райский почалку. Housless, учитers, boeien, koolskabel, учитers, kwalificatie. Lekker uren nu dat, omdat je directors mulch boeien goed doen. Zo'n betabes bij zijn goed deel.
это был хилбиеш боч был нахбуц, а не гергер нахбац, иш директор шхитту ашхалча. Представьте, директор, по профилю образования, йоч, тем более, этот момент, я заочно цанах дахуяттен, гергер волчер, и гергер это начинает учиться, он диплом хумма ези, и шума дочь заочно, яхцу. И он начинает директором работать. Инах ше дахит боя. Ах учитель мулиш хирбу алхиятшун. Фальши уехельш дуй. Учитель ах это мас учитель сабас масана وين خلا ардич дуй. Представьте, وابرزواني تا завод фабрика وين نشري ولا فالشي ودي والله شمدوها بيالدش دوي فالشي лицемерит я шу мялек бусул тем более лицемерит я шу цен ногчи чу лицемерит дидат и цен ногчи хелер и лицемерит хелер ду ши ногчи умант эгуэртер чу чак вэлгэртер тан со ногчи у сун халеде хер хадо арбо хермш сун микш дат бош вот лицемерит иши قيتم бош и ногчи хелетер чун и лицемерит цедэло هو كان الميكس ده هو ده سون هو كعربو ميكس هو كان نوكشي ميكس هو وبرات دوشين شين ويجد ندق ما ينح قومر بيدان خلي لا ده تصبح هجرش قاعد يشولتك حافظ خلتك كتك قومر بيدان خروات بنياتي جرجدنين بوخو ما يومش تخير دات سنة اللي دويتو تشيل شو لي بنياتي خير تو لي بيدان خلي دات إمارس بتشاق Het leien ieder het mers patchalk is, het гражданин. Und het mers patchalk ja zo'n proas gelio. Het leien hoe proas, zo'n hoe patchalk is er. Zo'n khalifat is er. Leien wilde doe je het. Nog sta khalifat toen ze dus nog mers patchalk is nog. En nog je bobochtje khalifat is. Und leis wilde. Zijn khalif is zijn wacht ala. Badgal شو خليف وش هو شنش واحد يعطي كردره تعربي خليفتي شو هوك والخليفه الواحد يعمل قدات شيء كان واحد عارول نو بوك بايت خير برشلونة هين ساعة ويخلي هو خليفه الواحد يعطي كده وشو شلون كان خليش شو بيستخلش تيران هين سون ليش هين ساعة ساعة لا صوت أخلاقه سون ليش نواش سيد حلقي إنسان وستو سالا يوسن компьютер васас. Короче говоря, сын образования, он на минуточку, он директор целой школы. Школ яс с 1 по 11 класс. Всегда директор, у него образование 8 классов. Представь, 8 классов, и он сагуй, и больше он ничего не знает. Заслуга, там герга руки, там Я сама заслуга яс, не ты даст. Сама заслуга яс, не ты даст. Связь была, да. Заслуги яс. Образование яс. Чун заслугят, из что связь судят. Да. Коррупция, коррупция, да, не изба, сахитарсо. Представь, 8 классов, директор школы, Мухватло, которым учащихся, я не знаю, ну, тогда было, наверное, человек 400 или 500, представь, директор Мухватло, Ишсагдейла, Диккантуха, все, там, молодец, красавец, я ему прям вот Малер, хороший человек, не профессия, штук, но шемет, дик волх шемет, я мовати. ديك والخشيه ديك خليتش ديك شاخر Девятый горбольница, ахиллак даксадолсон, буквально вот гинцам худусаасон, по крайней мере до 2010 года, 9-й горбольница, люди были вообще даже санитарного образования, санитар кясы, курс, даже это фельдшером, собьются у нас, это надо в медучилище учиться 3 года на фельдшера. На доктора и так далее, хирург, квек, там надо учиться 5 лет и еще больше, целый практик. Это серьезная профессия, спасаешь людей. 9-й горбольница Ахиллагаза и во всех наших больницах. И это в целом Массанадон в большинстве. Войца, отцал, техник, столько оборудования. Такие здания, которые до вас построили еще при советской власти,
вы там ремонт, косметику сделали, оборудование современное затащили. Ну, тут я болба, соглас, приезжают в командировку, вахты молилар, на нефтянку. Яс? На нефтянку ездили, Сибирь, Север, нефтяник, Шбас. Ездили они туда, что-то там, короче, работали рабочие. Из России, с разных мест, даже соседних республик, государств, там приезжали. И до сих пор, наверное, продолжают приезжать. Вахты, молилар, врачи приезжают. Даже, я не хочу врать и подтвердить, я тоже, ну, только голословно то, что я говорю, а подтверждения у меня нету. Но я слышал, что даже медсестры приезжали, вахтенным методом работали. Так мы было, все голову, не скажешь, не швалер, варши должен быть. Це дивимо, що ми точно ось маршал думав, сеги, десенчага, саликом. Лурш буй, men så hora tanchur duezo hoya kan tanchur så deni nani khama hay di shlala shlala di yetul kwart bala على سوات فور ديني ناني خا شي دوزو هوي هم تقر ورا وات تن دارجي الديك ما جوش ديني نان سنجا خدوا يوخ учитывшен докуш была учитывшен дик гой на самом диплом да люри та экзамен даже та экзамен это надо оло это на хези вообще в больнице это нас учтябы вообще видишь вот поехал это в больнице это вот да это даже просто та экзамен да это оло это на хези только на носилках и только в кушетке скоро я цукерки вообще видишь вот он дальше опасно для общества и художник يقان غيرن تدرس تنست شين خوان دوتشتو هم دوي شين دخل على نوع قام أيه دين تانية دوزل تانية من تانية يش تانية كنت الله في شو برد شداجو غير شوي هيتو تنخان يحكي بلان وشوات شيء كيس داخل دنا تنخان يحتوي شوي جرحت سيخ нет, чтобы переучиться, дина год потерпеть, дина и экзамен пролить, дина шара, я говорю, сума тихий, и просто будет цана, не то, что tu диплом етер, его дучаться, ца экзамен, да олуш, суть она взять кило, это на хэшды, все, ищ серьезно холди, что больница должен. Да, айр больничкар, нах вперед ногами, да, ох. Можете представить, Чувак, возможно, гвистхольш. Чувак, полностью маду, худорвок. خين سوي خيل خد زقت أهنيس دي أجنس هو توتسه شدات دقكم دوشو خيل أنت تسكش من خيل خد دق والنيس دي أجنس تمجر لوش خاتسه شدات. ветеран, сон хед дас, это личное. Да, у вас, а там хоча рюса цутахача. Жоп дос, сега, сагергер, саишцигер, эрек, нахсари, диагноз сахватеш. Москва, Хунядин, ЦКБ, Дайги, Сокетчвель, Ноуали, уже билет чадек, долж, хан, да, ой, еще я лёш, хавула, эчхена, сатас, зани боль, телефон тён, да я Аллах аиш. Масада, гештоль, азбо, куду, и баран, шуй, Хоклас, Барклас, директор хель, лил шогум шуй. Ладно, там школу дурака поставили 8-летним образованием. А врач, лор, доктор. Степан, доктор, ошибки, один дельхо, чуайсен, тагитни, цеху, шелица, чуалуешь, ну, Ханял, да, туда, а мулару, сам себя будешь сажать в тюрьму, если ты преступник и поставил туда своего родственника безграмотного. Значит,
Ой, хукил директором. дешдер. Инца, ой, цахму. Ага, сэрс гамою, ишь нас. Без образования людей ставят на работы, и они потом, из-за них у нас умирают. Шесть гумлеш за границей. Он один, харчою, нан моел эс ух. Дюнян магайти сейчас лилошдек. Хаялин, проститут, кто хадарин, о, схаздаса. Литературное слово. Хазла. Хаялин лучший на свете стоматолог. Дубая лучший стоматолог. Юкы. В каком смысле? Степан, цан хумал мегер дат, цан хумал мегер ишвой мичхитур бухаун. Халипат шарипат шфитуа шалашбуй ночи кенти боич. Це تعدل زقام تان مماي ويا شريبات عزيتنا ذكر يوتنش لير تيجا إيمنا تان لير شدكر بخوخا ومدتين بإسلام ويش ياتش أنت كم بواتي من مالش تفينك خالش خال لير شوي ناح قصيت به تعزوت حالات شيلر يعني بيشرني تاني عدين شو بدينو سكوارتي قالوا تام ولدي ويتصاحبو ادوش كابول ونخديش ياتكي كوارتير شو جرجر نحشو خوشين صح خوشين يشول زدان يشو تصوري من اتوا شو هاو ميل لي كوارتير شحالات غير تقرقات قاتو صالحين ات ازداني لا تلمت يحقز داني خله تك صناخ اشخله ازداني تمو يوخين ناخ بيني بودي دبان بو Но они квартиры сдали, чего не получают. И шей проблем. В Европе дабан не бейн. Тани иш больше решать яшбуш. Сами решают свои проблемы. Это метяцин ваш дуэтан. Это я был нахши ахшлыш хилитер коррупционный схем. Имели квартир ждола йохи. Чучу шашки шей гергер нах шейн бойштол тадут бержирва эрдуй. Я масит зуд яуял ветали квартир штанчу тазуд ات شو كنت شو جدري خوش باش داد وش ملامل ش اش حما اخ كوارتير يوخ شون بيكن ات قوم الفيدان خيرو تقوات شنو ماتسول كم تخل شي غاس كي ورو نوختي شو غال نوختي الوار ديكنيك هاي انا ات شو واحد بيتي كومنت كوارتير شي نقول يا هيك خط يتا دوخ تروخ تسبوخ يعني يلا ما تعبتي كومنت كوارتير شو غاس كي والله دو رسي هو نوختي ديكنيك حاول انت قديش نتاح ما غاتش كلا هديش حاول نشيل كوارتيرا يلش زر بلاتا هما ديلش تصور وقتك اخذ غلقيا خذ قميال دي شو يشر وبيديان خرور احي قومر بيديان حون او دلوش ديك او حون دير هر كوارتيرا يون زر بلاتا خير دونه داخي قر تاغيل داخي قر داخ حتى يشحال ميال دي زر اله دوی هوش يقمتك شوي دعني سيتش دو تانقر سيوم شداخات يش اس دا ادو ش هو حوتلني الباختي قمي الخدات سو دو شو لاتش وشو اسوي با حنوختي ورتني ور احلج قات داش صبر ديال هون مال دي زر هون ديش شو زر بلا توقل مال توردون صاحي سوم سد هون هر كورتيرا هما دون توا حاره هون يش دولم توا شلون تو اس كوارتير شوم شو ات فلسطين شنو شو لي اختش ات نوختي شو بل متك داني دي ميجر درباس اختش ازر والي اي اختش نخ مسيت ثاني عدن شو لور والو روك سبيشاليست والو كينيك والو كوبا صبر دي هذا تكون صح يسو حولي نوش مو دوي حتولي حيبول دي حاول صبر دي هو قصا يسو صاويشات حول حق ظاهردو إيش إيازدين قمياو ديش نيسا حابا ديش باسا بوي يو يناخشاش مون بودر بور سخوش يو يوروبي دا بودي قيلا بولي ديخ نينا جيرجر مصول بول دابون سون بويس إشت именно специалист Европе, Америке хач. Хаздикшейт, даже есть люди, которые просто молодежь, которые талантливая. Не то, что в work-классе, шейлер ухар бейну, хокон дадал диес, не один чун гергеру. Ишь дас. Ветеран, бех мобила, что просто не выдержал уже. Да, был, кец был. Им соли, там малер, потребительская часть. Sonra قيش مصنع خل قوشو على دوس ساسا جواس البا دوي بوكسا ساسا جواس قوشوا
غو زي سخل سقاش شي شو سق دعوة اللي اشتي إمادو خلقي يشتك مجرسون 15 ساعة قاعدين снаряд قيت я потом дальнер قيت ساعات وسين سيالو دنيا что угодно но диагноз как можно не установить диагноз в течение месяца человеку больному и и это все делается потому что там находятся некомпетентные люди وسانيتار شخاق وين الحلق حزوا السويت عيدل دولشنا سجمول شنا يرتكر أصدي تشون سونشول شيرخ إدياركش قبر بضرب غال حابوي غال نوع يقش ليالق это еще 80-е года. Она на ферме работает, но кто соизволит и активирует хабал борис автобусами. Сон гida qo'shsa цавю чхена, да, с бюсом уже сам транспорт лил что чхена. Я шел домой, я видел этих людей. Ерчкар хабал бой гал цаньяш. Совет айдол должена. Ишт нах бас санитар, шму санитар бог. Санитар это очень серьезный, он знает азы медицины, первую помощь оказать. Кидек. А горш мобу дипломированный, бубош. Целый, в критическом состоянии, реанимация, сакхавалин. Надо срочно узнать, в чем это. Анализ, киек. Они там диагнозы, знаешь, какие ставили? Вообще цирк хырлык. Они не могли определить ничего. В итоге вперед ногами, до свидания. Степан, и в Всем республике я готов убивать каждого, кто вот таких людей ставит врачами или директорами. И кумовство, и гергали, хазюи, хазцеркшта, йокуар, лучше врачу. Церкш. Кес церкшу, шусару, дал мула. Степан, и в масяги айтелом, что еще, да, свой душе, богдош, да, и цамуэ, дуиза, تانا وجنسلوش دلعاري ديكي مدريزة يجوه لا أرواني يعقام بوشوما داتي يبستيانا شون مخا أردات или где-то за границей лечиться дештувой, где-то Россия лечиться дештувой, и цая кэшая коррупцию, это умата дать, йокам бошума дать, хотя на высшем уровне хилиеше, медицина и так далее, прочее. Но яцкис, что хата дерса, إبراهيم درسي خاطر إبراهيم تأخير ورا الله يتسونيس استغنى политический бубош большеш деятельш еще шабеше почему-то демократии гаеш пусть она шариат дюч больше там как-то и блогерш была там мой общественный деятель была политический деятель была, что она шарадис, наштан, что мела букш, мела что демократия бог, что это верш бог. А так до духовный процесс, и духовный еще это самый селан садится до хуман теха, и самый мирский это духовный хума хагоич хадуич буш. К чему это? И хунду селан гойч мабацриш и духовнениш и умш дюч бацр атана и мела мела меттеха дач и та противный. Конкретный пример, а я не хорош. Все второе слято дех дюца. Конкретный пример. И духовник пельних и торбукуш дал мула. Что слугины вала. Асмо кудо. Валитер вариант. Да, весь. Пример юг, шичало мегирдуя, уже жимбер доша, из дало мегирдуя, цунахоне аден сабусу вирвуя, он аден пример юг, из духовный, он дух, и царь дючтик. Селан дюч, да, царь тан дюч, дуцарь, прогрессию царь, дающий.
И селга хил боли шариатчик шхитуаш бола и политический деятель бола кибеш бола селга шариат тюш беша тамана демократия теряешь бу. К чему это идет? Хант идёт то есть. К чему они готовятся? Самуманте бахкерш буш. Чего они там? Худутишься, кегваште бог дерсы, Ибрями дерсы. Хунде шехер тема, что я воер Аллах Иешусу иза Ибрями хочешь ворсуиз. Так нагасан Ибрями даца суман ответ Степан Адельчик мечтал. Идух вай ючал тем май стахан. Вот снегает. Нах и хуши цашт. Акуз ветеран как раз. Чуау ветеран дагдон от закает вол скурочки нерт серт. Анжама ата والله ما يفوش. Отво цагамел дичвай цви хакана вот эта дискуссия типа что има чего шуй эти туда-сюда. Doch zult er scholloch die nadu is ja ots die nadu it's an interview lushu is dohar wain khasdok amel it's a federal sudia uk yangul bayev церт семья юк та в Чечне не работают русские законы, там действуют по-бандитски, по-чеченски, бог что. Если هم nicht durch, und schon ашбол, и هو نخشش شريعة نحو تشبوش إسلامский государство, эти бейш, цер лилош адет бош канал деринс нисо что переобуться дальше, что на больше бош. Раз ялче, что на луч боился, هم махля, شيء هم مأخويتي إشتام. Так, царях летят, а комментарий лушу и от скорочки на жаматери. Такая вицтерство ломаев. Су ويدو حرلا دوخش اشتني سو هنا دن اشبو اشهاد دك راديكاليزيرو باشنا اشتفاو كي بوشبش وين تعونا دن راديكاليزم تيسر كديرف بقطاوي تتويت بوشتا دويت شو إز شلوش دينا نيس 180 градусов Босния камел шуис. Це хороший русский швуис, це стан штхуза. Ох Европа хуза штерудо теш. Шакана шабилан. Ой, нохчи цебехеш. Масу цанбукош болбеш. От цападуски беш. Ворш масу худуне чавай це вахтауш и бол букер. Вайн хагуш бек. Вай це южогеш. Ой, اشتبيني النخ يتردوتشي دوش يتردوتشي يوي نت أمل لي لنجوا جوي بأوز نور دوتش وتفايسخش تولوك مهتي إيش تترج أت شيء أتفايسخ ديك رايسخ بوي إيش تدوك ويترج ترج أمل دي الشف بأوجور جو radikalizm dajoakš bol bešeg niso jubarcu. To jest sellan ušvubēhcu, ich edolum bēžuši tak izulam lieloš, ter kadiraf bietavūts, ter hunēdinek bietadu hašēmu, i biekatā dūčuma dūču. Sunaq ta person yinek udunēn hala hoş boş. Tak şoloş dīna qidek dūts, xonis Bosnija ha niso deradikalizācija švu, ter šo dik volbina. Nohči типа ИГИЛ, тиери от исламские государства и шариат, тиершт развернута эльч, из духцовок, цитер, абеха бош, иштиqamel da sundel. Terqamel mudon elçi ta qiyat gayerçi, qiyat bolçi iştum daratstiga. Qiyat şol saga şalielen dol gulq. Sundoh ku wel suna Херц белглоншуй, херц мехтечуй, уж белгал лёгш. Тоже охкоза, херц, политический ислам, херц, шариат, бошалхум, вай айхаден, вай хачу тюа. Ишта вай пам, масухум надуга, ден там, ресташин кала дагатен, дунья мелду.
يو عارفيتوش إشت وات إيديولوجيش وانا رادوك شتو ألتا إشت كيت شوال سجو إشت هم بيلقال دوح قردو ليلو شتول سورتا أقوزا تقولش دوغا قيدك قولش أسنت مسا دفوي تو دين قمال خزيت شون كوشوا ده مسا دفشا نيس تدين دوقا هم شتر دلح فرق مالا أتخين عتودين قمال دو إنستغن ليرة بتاقة كل هم دوتش إنستغن لير هر ولق ليل وش بشوي هر إسلامسكي государство شيوش هر ويتلي يوج وش ليل شكو إيريانت تاتش نتير يقول حدو يشوق يسين تالتوش أهلت واشيا إدرس نيس باخا هندالش أنا قحطنش سيدنش إيوادي تجا غوشك это в конечном итоге опять из-за предательства в первую очередь Этьяжа Кутаев и так далее и тому подобное, значит, и консультативный совет Кул-Элла Суртватинаца. И нахлебешь. Готовность ахетин, хок дюцер, маршу юцер, почхалп юцер, вот, хоккардион, вейгза дюц, цигах дюц, арелаш дюц. После выступления вот этих Черновых и почхалп юцер, вот, хоккардион, вейгза дюц, цигах дюц, арелаш дюц. جو نيس بارخت جو نيس دو ألم ده إيش بالر دي أحسي اللي يلخش دوي هوك أولش وج أولش سيتواتي مو يحاج إيش بالر شيء ثانية بوش نهبات لما تصدق هيك ذك نويت لما يم هندي تو سيتواتي خيسلوش بيت ثانية بوال بيشبو أكمل متى تا وستري بواني شيء تاسبروس خلوش تجوك إيه إيه كان دي ها يحكروه هو كان ها يحكروه وتشتناه بات يح إيمن الشيء ثاني خارج الناس دي أدور بولناه بات سوت في قالوا بتاعت دقنيس Само все равно возникает вопрос, что ну буквально села она это и шариата кулш больше цара и духовный он дать и цара и дютич да цар дютч да цар издать жимбердерах шичелах бог дать а тагна и дютч дуй так там дютич мадай и духовный дать is так и скорее всего что там хуман тебах гертитиш هروين uurs gelins weiduch tek dat weiduch tur honstui هروين uurs gelir tsundele elle wei ishta no milu malo modica wei noch chikhlach labo dat ishta и ishta разыграть те шундути цари бог дарсами да ishta буду на что спросил хаузи вот туда они и то и предлагают انت واجم اخ الله هايزن ادم هو لدو والله ايش ابراهيم اسماعيل ديمقراط شربون ايش انا سموتريت اذا تمز بوي يس شو ميلك اور يزي دي يحسي كانو اي مال من هر قوم مرشو هم نحل هبكن ات يا تقبل نخباتش وات شيء ويجد يخش ات نوي سو نوي دوخل شتاح بوي وات اتكلمت ياش انهبوش No maler is nagwas te batskish. Dikam khidarish. Eti lama aleg situatsiyon dat way balbiash no kenig laduch bush ach uje kakte перестраивать кцацумш алди школ хотятели дагах датах байс. Мери дархулкуш. Маler nagwas te khul nahbatish tana nagwas te et niet ja shi определит цели нет я даю чего nagwas. Ди асих кису шо et nagwas. Велись. Ica duhovni un dacer selana eskieper düç daceris.
مالنشة تديتر تير تورتيا بول بلوجر تديتر إنستان أكتيفيزيروت ديناتسارة إنهم شدوتي تساردات موات باستيت ويش داتي موات باستيت ويش داتي دا إش إش تصنع وأربعيتي تسار إناخ سامو إردويز هنز ويجتر هم دوي إتس بيحكينا هم حلقة داقنا استيحشق بولا نينتي خانا властиш нама бэйш факт из властиш куш мелил ау цана яхцахит эцаго боло хого боло так и селан цадитин дол и духовный он шатан дучич духсари цер наха буш цер на он бач санканторя болбеш нама бэйш that's it's пророссийский была про арабский была цана буш that's одно и то же лица да цер и ючдор и он that is тагана вайн хушкилч ему дающий процесса и само эду гуттура цат эхацадуш ца нашак период вайн хушкилч дикшер дырк из да ца хур дарити вай техкур дарити цер кигуаштор хуман бо ца дарсей и хатара ца намного период хаус дизер вай гуттура ца خيل دالشي بقت يحسق شنيسلوخ وهم دات إذا إشكم تندلون ديلا خير دو إذا نايم ناس تقول صنع غاز قشتات نو تسنخ لر خير دو يويش أدمال يلون ديلا خير دو إذا نو وجه خانيات وإتسومان تاحا تاع نشاك период хаус дизер إتس همان بوغ داتي كشموجي أني готовится بوغ شتا درخسي يخاطر وين ملجو زينا دوم الشيء أقوزا تقديتر دو غاوش ديتر نوي полностью تأوي خدونه شوش تضيج إذا уже يرتيح كنوي تأوي خدنا يحسن شو ويقوم شو لك حلي الله يرويته دول دنيا إدر إغايس قشين شو لكش كاليش إشت ما شويش قام دوهر تولك يا شدك ديتر تولك ها إذا نيس باسنيا ديرزو نيس ويتا يوجا إن هرقام ماش أوغور ماشو تديش نيا ماشو حوش نيا ماشو حيل شيء تمكش تعيش أوت كيبي دايل نتر ويتا ويقوم مو إردو تغير لقي وبشي وسبرياتي إشتا ويقوم إشت أوت حالتي ديرزي تارين تشت ودا وان أوكراين شوات سير كاسكنشتا أبنشو أخشليل هنا دين بوتين تام أبلودك قاعدة وقوزام واتاك ودبودين ماشيدي سدرونами там русских туда-сюда больше. إشت إقامل دين سولتي ودا وان شلوخ دينا نو شلوخ دينا بوجود من وقتها دوكو إشتا دي حقيقة نس شديد شون وش قمالدش إشت إذا أتاريخ هو يويتي وش يوجن شارع سولتي هنا دين شجين دالله إشين تنامل إشكنا إشين هنا دين جنا هم يشو والله تون هو ده شو بروستا سنا بدينك دويتر وليلنك ده إذا إشتتاب يسرع شو شنو يشو وهم دو قير ليلوشتك قير شيء يل يكورش كنا جماعة في أريا فارج شو زي دوين أخو زادين ديمقراط بوخشش ليش يقطم Литва, Болчер, Хиеча, политик, ха, у любого чеченца спросите, мы за шариат, бош, юг в Европе исламофобия, бош, такие гош, и курочки, не жамата, низам 2002. И чего, зулам да эрия, люшун. Знаехсан из وين هنستا ملجو كورت بيسوك تشوبلن أشوبوي إذا يستا وسرولش سيتواتي أتسقى к сожалению. Да,
هي شكل أطفش الغال حقا خلوني الغال شو دعتها ونتابع إن شاء تعبيس بالباش Критик, пусть не подходит. عايز مودة صديجيني خلخل يقي دعم تقول إذا اشتغل أو بشتغلش غير يوني حي وقت سايخن هرسون هاي ترى تخين وخيل بلدوك والله أحكي والله نرمال متسويش نوخش هم أنت أولاد شغلة ها يزقوا يشغلوك فيديو بيت أفتروات شو طولتي يخوجة داجر وينوقع идеологически умештать. طبعا إنس لما والله تمسو والله там إنس أعمال دات جنبيته والله نستولك دات يوروبين حلقة قيش أغو دات إنستاني момента هر ملو سن كوكازا прямо Европе больше дать, это нахан, это Бога больше, тер и сын Кавказа ашвар метя, шей метя югу аши, цен цаху херду, эстагу, но массу Европе больше Бог сан мет югу аш, арвер уиза, сундел ар Европе ша, вая уцуларан бир бацуэн, инзи لما عشر ماشي فيرما يتنستريتن شي процесс ويتشويزا إتاقا тоже وينوخشنا ونك ديش ويزا إتومسو إشتويزا أريال وينوخشي هم دعوقشتات إيش سبيسان أربيخ بويا خاوينا فاكت وق يوروبيح ودعتس دل ويش знаниш هما بيرشنا دعقو ديتا هم تخليتا حلق دينا شي بيش بولخا بوديك ريسورس تيجي ندريتينا تاقين خورش царас الله وش بري أبوت ديش بوش любой هما تعبري أبوت سمادوي تعرض مال نشتان и بري أبوت دينا إنز تاقي أتيرني نيسا خليرة تاقي ويقام دات لدوش ويغلدوش بولتاغ لدوش بولو يقام دوي إذا سيرونو شيء تعمو إردويزا تعم همان تحتخليته مليل أغو كيغوش بوشا скорее всего я закая ватига я ламая ватига я тумсо никто это они вообще никто хотя они все да и Нисва и канал Ила да все они там Хасан Валах Тумсо Валах Кадыров кто такой Кадыров да кто он такой قان عوري زكاة أخواتي إشدات إز تلا بيغنك خيروك زكاة تنمتين لما أخوات با إز وابشي بيوخم خيريو تيرمت ما سيري مت يتومسو أخوات با وابشي توار خير دوسنا دات كاكا نام разница но факт они к чему-то дать идут но из табу это из мелла из тан ويقومنا وينا ويهق بيش بالبلخة يتاحا ملا плюс да Аллах яцу. В каком смысле? Ихум ша, вajум ша, войнаха на дуггина. Уже квардадина иза. Уже кула дела. Из духбу алхит сун. Сун гагой санюх ядул хуман тяха госмон издат. Шенохчи хуман сатеса. Он эшашадул хумш гитян. بوصوب أغو جيتان غاسقي أغو جيتان تركي أغو جيتان أمريكا أغو جيتان يوروب أغو جوش بوش دات نو уже كواردينا سان سيرونو إشي نوخشي دوتوغا سانا شين خير دوتي خوش دوكو ناخر بو إتا بيستقل تخوتشي
ну, зажатый бош, да, цуманта. И цири еще раз сломать, да, цир хума еще раз надо сломать, из арбях сон хитсуни, на бациш, арбер, на будешь. Так и духовный процесс, из-за самела пакостный гейта бульбелыш. Пакостный, говорит, бульбелыш. Хотя они не должны были в этой сфере, он даже междичный який ресурс лежить мої на це, да, чуждиш єш, кидик деш, який ресурс лежить на сердце, так и будущее, це гочхтер дух, скорее всего, ошиблись они в чем-то, хотя неизвестно в чем, но в военном харе, цен шейнца гочхтер дух, так и все равно и войночиш тетен из Украины адолхума и шаур украиница против чеченцев дуалт вахмавойца да Кадырович бьехом шерик как будто государство Йорсан Кадырович не Кадыр мело журналист Кадырович Мавой, Чухин, Кадыров там помрет, Кадыров там это сделает, Кадырова сын, это Кадырова, это Бог. Да, человеки как будто отдельное государство, все равно и война, дикшуман арбер бацкина. Цалик васкаш войн дикшуман арбер. Я еще бац. Факт есть. И войх из муэрду из Бігітам бір боршія, і це ще дигга, да, це воник дуй Європі довше, да, і це Європі воник дуй гойчтик. Так, Запад дала воник дуй гойчтик, да, Турция дала воник до арабский мир, дала воник до последние 30 лет, уехали, це дикум, цана, метя, дючич, да, це дюча, да. Так, и действительно, цитиещита шадолхум деш букуш. И вещь государство вое заново возобновить. И хум дахватин, да, и хилмадезер и чак доллар уже чувствовать до алхисма да, и войди дуе, вой цуман те дуэлш дуе, и все равно, конечно, итог, и эстиха, вой истиа курия, кан урин шей, куак шерши буе, خير دخساني داس تصوش خير باتش развитый больше хремобатиш, а пользоваться дяша, войнахить пользоваться дяш, будешь и вой бахтуш биш, уж олко, гутурхалирование нюкавиш, оли, да, хребацеруш, ночи волари, и ночи мат вицер, но дута, да, снаха, и ночи дель вицер, чоно до, сунам до, из شيء دين دوش نخبر الشيء الله ويش عيش عن بولش делится вещь, да. Да, его каждый раз приходится Оля, это в каком смысле? Оля, что ждать плохого от своих? Рвой бубош, бишбац, цягер, хуник, ждать надо. Он дальшится, там элек дешна, будешь ويقوم بال برشة باتيشة ويقوم تخيتنا باتيشة بوشة نبوخ بالله بوشة بوشة بوخ برشة بوشة تاع ونيك دوقع جدات إنزا دو تامور دوزا جيمستك على واقن داس دو خشت إيرا يقن ويتشغن عوف وي ولي خيتر يخشيشي تخايتش وي قيوني قودات ولي Так жамбето вали, предатель. На весь мир магайти предатель уарел, да. Ой, ногчи амадай гочты. Ой, ногчи аляс лишь мадай. Арсин Кавказа удать уцул настолько дать Европе вахин дать. Из-за дать далю лючу. Ой, Европе, царь далю люти. Но факт, цыга ашмол. И цунюхи ашмол нахан кади шейметик цу юхваши. Цермет тигицу юхвашик. Так и Европа, он ткан хулин, техват, техват, цадеш умадас. Европа техутурю, яц войн техутурю, яц гасхиш техутурю. Да, как вы сказали, они террористы, они такие, бог, да.
Да, действительно, они радикалы, бог, да, они такие, бог, да, и его бердеш будешь, так, وين سيرونو كيشم خلي بيسكوي ثم داس وين خا ديز داس إناخ بيتزا بيزوي يو ديتزا ديزوي داس يتسردش تيجا يتسرليلوش تيجا داس وين خاي يويجع دوش دوتي ويجسودارство основе تاعها приемлемой доти и радикалш бала иш мух бала дас وهي действительно вещь государственная основываешь находуя хай бешкул лука вор через другой вен веш аштур меття дица дюч ала уж дац хахуаш безулкул лурхуашкул нахуашкул дац диской хай диской дац هو دينا дац юарш хиттин дөрдүти вой уже 30 лет юаржа хуч хадуш бадуй дац каждый день юарш хуч бадуй веш ком бандуш Möchte du jetzt an Kert ander, zanger hum duurster, zanger hum da kerster, da madatswe, lela madatswe, wees mocht bies, mocht kadol, wees wara de church da qidesh, hadosh nach datswe, wees kert, yukwe lari gerstik, nicht kert dan, kert yu bosh madatswe, wees kerter, kuch da kerst dukwe, tsani gert kert. كهما مدات سوي دغي دا يو استداخ ديس كوي تانجي هما بوش دا سوي تانجي هما تاقيويش نوك عدل يورشي يبوحكوش بولناخا بوي بيت بيزوش خايد ديز وي يوروبين خايد ديز وقان خايد ديز مثلا خايد ديز كوي يشتغل وي بوتي يش وي حق بالبوتي ويجر تعاوما تاعا دوتي تا ويش نا خايد يسقون قان عيرنا وانا ويش نخشل ويش ادمر يوتو كرور دوتي ويش قصو دار سوي وش ناخدوي ويش عيدل دوش ناخدوي كونستيتوسي ويش عادك دوي بوخ بوي اور مش بوي حيق القوش الكردو قوي استيح شقتو دالتاحي بيرت كير لدو ورنا ديريز خليش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلماش دشوك محكوي حزو تير چانا تاتسبولش عدل بولوي دتوي آخر بولش بقوي خايو لجو ستركتورش يق يغلغي محك سيق صار روبرجي صار اوز اختش يلجو بابليكش جروبش تيجي وين حقوقش تات اوزجي شو هنحك دا عشان قلدي هنحك دا عشان متحدية هنحك دا عشان ليلدش دي أخجي تات دوستم قماش تحقق أولاد سأل درس خار مرشواتشو لي وقف قوناقشن إحمدي الله لي واتجي سجي لي غلر تمو بولشناها شيء لي بولندر شيء جيت طلعتش بولندر قشتيب تسار كيرتش إيلو يواتن دار قشتيب واخر ليلر خل يشمي أن شيء إيلو يواتن دار صار فدو برق نخ إشت بولتسن خيتسن برق نخ لي بولتسن خيتسن تاقى سو زعين بولجي تنانس ديشش تها بين يحكي تساش تدلوش سكنش در سكنش كتا سو زعين بولج خانة دين زانين از تها تدن بيع تها كتس در أولم بو يكتس دهانس دقدات سون بغدتن قيتم مشتبر تحبورت خني يوخ نياخ كواتشيان تكوا الله تجعلي خنت اجعل دت تبورزا تدادات تكوا يلجو دين حمستي ديدان تدادج ان دوق تجعليس وبورت سوليل دو عليل نياخ كود وهدي اتشي إيقا نياخ يلجو أستبالي كوا يلجو الحم حور نيس مجد حن ليل دو عيار إلش بورزو ان دوق وسسك اللي يستياز كير بوزبي بيستياز ميتس مليلي سوان اوي ان دوغ جعليس سو مداخ انت وكوا شناخ قوابش دش دو دش دينا قدس
أخونا بويا ليل مدويس صار سوق محمي وغط صار سي خوز داخش دسه عند دوختو جعلو أخ برزو عند دوخت مبارح حاجة تام شيخ تو حدش قميلا استفارت فوقنت هاي استفارت مستحنيني هاي ديا زحيقين أشيني كيق زحيقين مستنيسة فارت عند دوخ جعليس تجي برزو عند دوخت أخ اشتسيم فارت مستيليته مثلي الجولنا خيتسون يعني صندوقها فتيالشي شمو دوزدو قونخي خلون جان درشو تو كرستناها تو غاسقشت تو ارسشت تو بعيخج حماشت سان چلهت چلو وآرح مثلي الجولنا خيتون وآرحة مرشيات طوان مخيت بيرسيو آرح خيلي خلونجلو آرح ناخ مثل خلو تروت خلر مهاجري داق ديكو مهاجر خنش سجا في أحد از مهاجر محكا والر يا أخي ملضح قام دخو قار محكا بين سجا نو از محكا والر توجر دتوان شن مو فورتج شرميان شن مو فورتج زردزن الزحيق ليلشو صندوق واشي تأتو شش ثاني تخو سراوني وات مديلش شو وعلق يتدات وهليل ديشو Disto para fishing. Allah, Deus. Ben şelaya ve tasa anfatlı ki tadasın. Şanla kaç sual ne şanla hüküm yolu ya sefa ustayır. Загутра нисос юу сайна тахшуги дүйцасис сайна хатар нислохса худинiyatиш boştat noşiş hayn kert khitnitish hayn kertah çambuaç devletish hayn kertah öhzlu yaqintish munis devletish hum ولشي كيجي شي دات إيش حيلول خوشكر ناق وشكر حيديشكر ديتين لينين همش أولي ولوش سعني هما بيهنا ما داتوي سعني هما هر دهار يوش دهار بوش تدلي ناق ما داتوي يمسو أو دار خولن دو يأدم دار خولن دول أدم مرشخل ديشتو يش شاتوي أو خرموي تيمور إيردوي يبيعشي سوا بيتين بوليش تيلات تا إش نراوني أدمش دو إش بوش تيلاس لالله دوريمليش بلا يا بلاكش بلا يا هوني عندناش بلا يا دوغر هوني عندناش بلا منوش قوميتا نيسوا دال قوالين بويقوشا خزل ديكال جوش حديقنا مدروي خودي نتيش اتسكيبر هرشاد الدنيا
وين دعل هون دلتيش ولي ولو اسمان اشتا كيغا دو هونش يو هاي ناقوش كويتا خوشوابل ناقوش كويتا كرو لا أرق يخون داتيز يخوبا عن دوتيش ولي دات يو شويجي خوات دا لوبو بيتس وخولي باقي شاقي جموش خينا خيترسيز يو خيترسيز تقاش ستانيسلوف سيدات هرباحان در دات حكومات نيس خلير ويا وقع قلدو الخلير ويا وقع خرس ونشليلين ويا وقع خرخ اللوي اسنا ثاني نيس وصليلين ويا يووخنا ثاني نيس وصليلين ويا جري نوس كيسما على أفتني دوش نخدر ويا إشابل نخ دي عتباخشي سي عتباخشي تاك سانجي هما باخا دات ويا تاك هما قيسنا دات ويا تغنى أي أوغو سكيريون ويش كيرت حيالو يشيوش عشنا دوي ويش أوتسو وش مليون دوش شهدات داخ وجه المتكش داياخشي عطاش دوي وجه المتكش عطار هو كيزي خلاش دات وي دلع أعس دول ويش قدق حمل دوش دول لاست ويقع وشيات إذا استباحكيش ناقع تاقع وسر هون داشي إيش لا يعمل شلون يوشبلون دير يتباحكي ناخا ويتلاتر إيش بو بيتش خلر يناخ دايغر خرموي ولا وج ولا هر جري ولا خانش إيمانش تساشي رش لبو تاكي تاك بوش دات تي بوسو دين الله أويا إيش تلوش خلر يناخ تاقي تا مالي الأو أدمل جايتين دقوي وق دنيا جايتين خوي واش أدمش دويا تانجي ديتا تسويش باخا تسويش مالدل هما ويش ديش بقر دوش دل دوشن معن دوش آلر دوش ديتر دوش معن دالو يشوش يستهانا دوش دوي إذا دات ويش собственные قيمات سخلях حشتغن يوش ناخل دخوة ويش собственные بعوش خلوية собственные لامنش خلوية إنسان أس سيجر دوشتن نسلوس إيش تاع ديليس قولي دات تاقي أرابسكي دوشتن خيط تاس بوشنا سونا قيشة وخيط سلومير مارشال خل سوغر ديليغر سلوميغر سلام بلاها تاخسا تقوم دويس ستقوم بلاها ستنجو تاخسا غارش دو تيبنش دو تاخ شورت دوتو تانلومير اردوش دشتو شورت دوتو تاخ سلومير مارشال خلبوغ سناخير مارشال خلبوغ دو اسمون اشت غويس ساينوخ شالي تا غوسونيس سون ساغوي عربوي اغو ساغوسوني هم دويس سون ساينوخ شالي تا غويس ويش تنغايوش تغنا على ديتا يشوش ويش إس تنغادوش إس سيدابوش إتنغ جر بيوز جر بول غاسخش أوي تنغيو إس تنغايوش تاق يحكن إمارشويوش أوجل مارشو بوش أربولا بوش إكانتي إزودري إتجري بقينش كيجينش باشدوش قاتشلز قام وحادجين ويش مارشو ما عندوش ويش عيدل ما عندوش ويش باتشالت ما عندوش وحادج نايزة يقام قررت دلوش شي مارشو دي عشاقا بولوش بيسنش سأتست يدبل دبل شيخ سأتست ليلا تاليش دينا هون دالشي شش تا بيحكي خيش اسمان ده شش بيحكي دوشسن جو يزواني مارشو اس مارشو ده دقوهم جنا دوي ديزا دواني يديلير ده صاري وين اسكيبر مارشو يزر ياتر
ازدال وين خان بنا وين جيتين ي مرشو بوشتلهم تشيكوش تعاون دوتي دخوين تسمعش اوش اوغا يزوين ازدات ي دقي دو سومانتا دا دي نوع خلا وين يحكم مرشو بوشتلهما دقبل ناخا تقيت مرشو بو كدو مرش فيجر غات خدو مارش ليلر خدو دقبل ناخ تقيت مارش ليلر دق حاطني هما سقط ديش ووش مش يعني طبعا مش يعني عندك صندوق تو حاط سقيتر ونخا ديس مارش وي صندوق تو سديزي حنيا دقول شلدات صندوق تو شولا ونخا ديس مارش ووتي ونخا ديس عيار كو دقول شولا مارش ووتي خا ديس مارش خلر إذا تصني هما سقط ديش ووش هر خير درق ورش خير درق بوش سنقط مي ووش مارش خلر دويس دو قومش دو مارش اليوخ دو وقتك إشت ودايش خلبو مارش وتا كنش داق ويرش سلالة تا نعش دونش ديش سلالة تغنا بوسو دنيا ميكش دات نعتقو تعبيش بوشتك دات يبو كدو ماشيان دو دعت توش حلا ودي تشو واشتات حناق وش دو دون يبو كدو يمشين يدو أروال تقولا هو يدو لياتسنجز هون تشوال تق أروال ولا هو تشوال روات يعني عدا قولشي تقولشي هو باشي تبع هو هاي مارشو يشوك يشوي هاي مارشو حوات إيزول يشوك حوز حيني مارشو كل شوي دار مولا استحقيق الخوش دو إشتا يو دوس خير دو سر داس شونا كول دول إلا تخيط سون دلا سيجر كول داقة سلاسون بقال ديش دقوناخ سأتس بويخا سونا اسمارش وني ونخشي هما دار مولا ويستي دولدو اسمان تعواليل شمالدو وين يحكم بوش ويشقا دو دالتي عي بيت كيو دي ريز خليل شملا دوانا Nereye sorduğuna o. هو يرسل خد دالش قدف شينا وقسمه قدف شينا ويدحر شو ويقوم خارجا بريزيدنت جو خروين رئيس شو رئيس شو قوش تعذر إيس بايدوست يلا يطلعش فرحت تعلو أوكي لا توان ركيت توان ينايز يفير دوي يقوم خارجا نقبو إز ويقوم خارجا هتسبريتسا داش سخص أشغل أفسترا يوخ أخير شان بريزيدنت خارجا شان نرمان أشبو يش بريزيدنت ويد أيضا داك شان حاضرين полностью слуга для народа служить дақиттен система أخير сам موچو أنكرت هما إيش توان غير بريزيدنت غير لا أنبوه بنش هبك دعبقن أو بو خير دقو زعي الله شيء حال دحوت وشتات دار بير وتاروين جخر تونها جواب دل ساشت не просто та понятно симпачал канюка там развиваться бентуам но из-за иштал президент легасит тора из-за уже это фаз мои скажут вообще а в международном праве уже вообще другая ситуация там получается. Из-за цунаха ее пицца везета, юхтуан шхал иштачу иштиека ешта. Ирэска итсал тесин қица президент. Хайржи туан, короче, из-за и дака хацалуштет.
إيش تسوي دار شاشة وقتنا قوي شاش تولتا وين ملخ وقتنا شاوي وين نقوي حقن شاي كوك ديرزن شولتا ها شاشة ده وقتنا قوات شاشة هن شولتا هر خروشون إلا شاي سگ ده وقتن شولتا إيشان بوخش إغو 100% نه شاش بوغ چخ دوخش شن ريز شاش ريز بولش إغو إس خلمة تخيل فيون إذا استدي أنا يقتن إذا ويتربت كروچه كروچه در أوخ وقتنا خوريز دولش تخيل إذا دعو يقين تون كنت والله تون كروچه كنت والله خوريز دولش إغو خروهر إلا إشتا قول نشتو خودو خزارو ليتش إلا إش دعوة تشتيس إذا إش просто جيمهم دات إذا إشتا دعوة ليش إنت يخ отснаgat от qomat от бандитские государства, от Украины хирю потом, что у тебя на ровном месте багану кич, почалкш, стома бехкен, а кегина тикчу куш, полностью дрессировать беш, полностью кетчуп беш шейл и темло кетчуп швометтикш и пропаганда жушел طب زري بخبا ماجدگي شايل سيستم تيوان ناقوتن يخصون تا ويهوك شادي تسوق ويشتا نو شادك دولار إشت داتر إشت دوي إزيتا نيس دات إشت يات وي سيتواتر ها شادك هماليني دو شادك كروتشي همش ده تا радикализмият войнукаят яжин та сацуиешиат зят что просто ёшта это ищу та дела та бьюхум шута не один нагю ёшчо опасно бу не один нагду как бы хайду качаю проблемы инсан мадар и политический ислам дейтер мадар короче ваххабизм еще ну понятно что там простым как-то верующим чувством тоже попадает. Да умадайте вы, да гмадуй. Чё? Ох группе чувакиет, шо ам что союзы там религиозные тем ниши. Озди хамаш шо сучо меш канал ду из сучо меш что ши махиет ойл иза целуш да олах сучо. Иш да циста. Что أي حد يش أديز وإيش دالش وإيش هي دق دوئل وتدول شو أنت هر أي دق دو هر عايش دق دوئل تعبيل قل ده كان إيش شو تقول هذا ديز وهي куда дiyes что вот непонятно и вай хар шайл ситуация иштеатсар шайл хин свой йол проблема хар ишта как бы модер религиозный там радикальный еще был игур табиич подобный хорш هر движение юкhi масана новет сам вообще ба хокузел тенденция что гуш мои харше вег окаярен свега ше вот буду лак хакой лаг дуе дуго хокше вег ишта вот сте айве что фудове дальше дат ворове хер короче та кучка людей уж умадете хер он дайолеве фудове дальше полностью войнтех ده كان ده بيتيت نواش اشتا ودونا نشوف سيدا اشتا دادوال خوي يا كوشوا دو تسوق اشتا جيم هر نيس ده تيل اشتا определять دو الله или просто اشتا ده دين مسوهم له يوش короче هنا ده نشبو هنا значит театр и проблем значит ку эрен цаве eno 300 тысяч ночи чун цаве проблем я просто эдому эду огдой штукой
هيك ايه دوخ يك سأل اشتوك ده حدا يحكي دوخ ودويت ونخش شو ايه دوشت خطها بايل تخل لك ويت لا مش ديش كلو ديتشيش حجاب شليلوش مش دائرة اشتلال شان خطها قدا بايل تخل لك ويتخل يو يي انت تخل يو قام شاكو كلاش تخل تامو يا بريزيدنت يا شو وبشي شو بكتان داس شو بتوقدو يتور داس مدار ديتش بوحششت وين كوكلا ده يعني إذا ياتر وبروبليمات تانا يات أكاس سويت بروبليم اشتكل ودتياقي ماجدك داي قبول شكروتشي شخا داتش دايل دوتش سنة اشتايهم بس رني ده إيرتي وبروبليم تخي نوي بروبليم يسم وت بيج بارت يوقس ونسبة لحر نسبة لحر يا شرونوتا политически, ситуация все равно с политической стороны гушерствуна, военные, захватнические войска, он имеет военные полностью оккупации, решает, действительно, это просто хуэрент, что куда-то хую ist гуманитарно беженч, что и его проблем, типа, что цыгане не чидешь куда, или же другая у нас ситуация чуть-чуть. Что вопрос штук возникает, что ничего тому هو مغليل دكتور مدات هم نيوترال كليل دكتور دات بو полностью отрадик كان أتوما شو ديسن سوي قوم غلقوا دحور دولش سوي قوم غلقوا حتى просто نوخش خلدات نورمально شين ديك دينك ملوحو شين ودينك ملوحو شتاشت سام minimaal knokkers ja wel nog gehouden ergens wel niet zo wel شايف wel إقبال ليتا إيتن كيوس تشويوش شلتا وز ergens بايلي ده سليل شتات سنة ما تأيخ تغيرشي جوكتشن أوجون كيل إلغ وتغيرشي مدار دي تشتات سامونا دن شون LDPR شيء يبكنش كل короче был цент أهليل شيء تاش إدوه شادك تا اللي يقوى problem شو كأبو هل problem изютевая худите может тер дүйцу коча нейста та юхта нейс альтернативна дега хадициш мои войта воуша даг доула ищу что شان ситуация تن مت وكوچوا شو قمل ده понятно там результат до до adam от Šveš zajedno svadīt par olktu na vēskeš, išti religiozne prijoms применяtieš, išti liel barcunaha духа хет метик шуна. Из-за понятно, но все равно это массово, что осознательно ситуация, и هم دوي يتصدوا إلى дальше, что قيرة كويش, что отмолниш, يا أخي, просто признать, да, дег признать, да. حاجة ومتى في أقناع تشوف يشتريش просто عاوزينش هنا دينك إسلام جنيد بقت أكازويتا شنو سوندوي أكازويتا شو بقى إسلام جنيد بقت хоть возраст там не ограничен, хоть на руках отец носит ребенка, короче, как бы на нем женятся, но в исламе это понятие женитьбы это не то, что думаете вы, потребности, как у неверных там. А это воспитать женщину, которая будет потом распространять ислам. И сунам цахина, и со жамачка хилушун, сун, он бьючайна. Законник, энте будете, я дахилна абсолютно и сандол хум. Вообще, я царь дюч тахаза сун, я суна вообще жизни юха детин дается, дутор долш дается, даже и
там маленький возраст, там, حديثا там, عايشين туда-сюда, изъясить и возраста, и бадать кефир, харста бются, 18 шоду, сразу это летит, он дальше вож хули, да, ой, тицер, 50 с лишним шокач, он да, лойтенул, шаг им берем, такой, ну вообще, да, 100% кефирский заговор, يخدتن ده вообще даже قطع обдумывать даже. Ну طبعا gen dolş haşa da kabil kalmadı takıvan. Çul soğuna vaha höşün akasta zu değerler ize vay понимание do семейное как бы шиен хусумные намек васте там мезам там дюзулш когда потом дальше дальнейшая совместная жизнь, воспитание детей там туда-сюда. И туда входит и все остальное, что между мужем и женой происходит. شون إيش دمعتر إز أخير حديثة أكازوي تتع حدا يلدا ديشتو كرادو يوخ إذا وسبتات ديشتو يوخ تحقيقي تتينت كيو خو سبام بوش ولا جروب نشو هنادنك إتا سرازو تا إنتيمنا هنادن отношения شغلشات помолов كيز إذا تيش ميول سجن اشتالوشو وتيش ميول سجن إزدالوش خلشة تيبا اشتيوق إلا سنخيق أوتوردت أخ شيشوا شختيش مما تخليتا شووشا مرقية تا شووغا نسات ستام حال خاتا موكش بارت خاتا يرغلو ليال دا شيا شو حريخية تا تيجعم دوش مدات سرهم مودو شو اشتا اشتا هيزوش اشتا هيزن بيوغا لوقا دغت المدور بالش دادو يش مدور دالش بكوارت بيسوك شو بالن هو اشو هرش دالش تو И hint Deutschland way kuchwa harmodo he tatets be против течения, да, слахуйтен. Фулду да вообще фулду ли лог та я патча хал كل чат خير я انت одрайс قشليه لنا جوي او Deutsch да خير я خدونا نسوق محتاج ليه لو чат خير هنا دين نقدوي ويربلو الظهر إيه لري عمر سائلن أرستو غري تهونا دين دري بوستا تهم كوزا دويش ماذا تخير إمك شلوك دوي وين 300,000 خوز يوروب شكول حبيحكن بول إمك شبوين سانتا باربارا شي إيبالي وي تا أي وي قومت تلاقي نتانا دي يا государственные я вой привлечение к ответственности еще долгом Terwen tamakdar от чаю малабол шят хос агентуру мулитте шо. И цер имел тамак воштак имек штуен атун дохал свобурде алло против течения да хуйтен харсат спиар пал синт маю хар эллаг ха из уже биодак ду из гу из ста ишт нормально духар ду ишта дальше от сука дахлу штуку ду вообще с концами. ده العور دушно дальше да дуэл та реально та серьезно рассел та дума цедин та вообще ил течение вен пускай тино по течению да дуэл да ур душно та им дохал та кюгластина та на ветках та да ючу та هرلرت هم ده ال تا штол штахелча да конца да ур душно تا خوش پوگایت و اشی تا هم داد نو اهلویل شوم داد شون در ادرس کشون کیت شوشتگی کو ارینس بالنش تو های اخکن دوین تیر داخلش دو اوکراین بالغاس خش пропагандир و داشت هم نشی هر شيء يول هر интернет حلوزين يول هر خروش روسكي هر لما يفشي هر عبد الرحمن نفشي هر كوتا يفشي هر ملشبوهش كورچكن جماعتي هر شيء هر اشتان همان كيت شوشتوشون هر شيء بلار пал. Дальше айрам дуэ. Все равно алур боч бешмуку за 2,5 лбу, но хотя бы та. Не знаю, та 2,5 случайно. Сажим қиетам бек бахшунас. Сажим 2,5 случайно. Цер вот та. Му эрдон та.
ديت شي تا وصلهم نشي تا بوقتي هاشتا إقبال تا إيش ختاب لدرهم نشتا ده تعجيم ختاب دا يولي اشتنا كورت بسوق تشوبرن أطي شي ختاب إذا درجة تعجيم هو لا دوخ شم أتغيس قشتان بول كروتش اشتا وز اشتا كل وقتي سنة تقوم دم كان لوق دير دوخز مالو تشوف просто اشتا ويلش ديك در تعجيم ما ويلش ده Mega du dacho du asa distril la so tajim atema dawo ha prosta президент штамбай eri ваинте ота эскиш лило штаги тани шабел дабат то что это а просто хавен ха изнасило ватништа и хума то лайло даял кузар эскиш штахе чи вай сама бошда хитин таналам мшлеш то колоди чу шушун الشيشة ماكش دوسون الله هو عدل دوسونر خاتشيشو بيحكم بالله ما در إله إشتاد باللوكر شيك باللوك Ikbar saatim hati davel lot sundak suna in sa de gotel hotes. Es gibt ein Deck du no. She deck schwarz hum dol te gwat so telo so dol do asm lot hin ba. Der lines ist tun zeqiet nach هل ناخ مش قيت شبو وبيوخم شبو خشاش دي ستويتين سبك ازويت اتنيقو وانت يحودو ويقومن هودو ويغلق هودو ومارشون هودو قويت قوش مدوار فاكتش قويتش مدو وخي سادل ساقام خلو داتsa دوال ومارش وغلق مياندو يقمت كوينيسين داتsa نستا هو اتسو وين دياش دي قوش تقوي سالينك قوش تو ناخ ادواش أدمن شو ستدايتش دوي مال حان الحارم سقاست واش هو حياة حيز وهو مجاد يشلول واش تليت حليت مارش وتاهم يش بور دوك نيس دو بروست ولوكس هوكنا هوندات إقيتم بولي ده وإقيتم كل شتك بيوخم كل شتي إقيتم بوشوتك باي اتومنت ووخ شي قام هما ميالدون بغير قوق هل هذا كان شي قوم صبالا بوش ديلر هو بيوخم كل شتي خاتسون إذا وهاتا يعربم واحد عيرش ويرش وأقوات أنت كل شيء يوم ديش خاتسون هرقيتم خل بيش باتسكري واحد عن شو أنت جوك هرقيتم واجنا باتسكري ده ديستخلش Ассаляму алейкум. В прошлом выпуске мы остановились на том, что у чеченского народа есть 3 фактора, с помощью которых он может достичь успешной материально, духовно, психологической жизни в современных условиях всеобщего кризиса, смыслов, депрессивного состояния и безумства масс. Первый фактор – это религия ислам. Второй фактор – культура, менталитет и свобода духа. И третий – наличие благоприятных условий. Давайте... المرء قاتل مكشيت يالو مكش دو هم قولوا لي وقتن ديت يحتهيتو وش وش دو ديالو مكش إيش دو بير ديالو مكش بيسيات شو سو يقش بسوني أرهدو يتشوف كارتن ديك بويتيش Давайте о самом важном, об исламе мы поговорим. Hoş inkubator çuasan habeş hodina kelkel molla çiyuk narazne tema wow şun nokçuk olmaz ara hak emiyor yaş. Hintar Müslümanski psikiyatr yalla kıvek Müslümanski ekonomist kıvek Müslümanski kıvek ukroçku o kadar amok da nokçuk am okul bidoyinski teoriyo tsaga çuasa doçsan da. ماذا نتذا أشتدو ماذا نتذا Сегодня мы рассмотрим менталитет. Правильную дорогу идем, товарищи. И культуры. Итак, менталитет, как и культура, понятие собирательное. Вместе они вбирают следующие смыслы: мышление, знание, язык, религия, мировоззрение, обычаи, традиции, ценности, жизненные устои и порядки, характер личности. Характер личности, меча, хосандол, адма, лейва меча, ху характер ючо, придурок. Это ха мусульманину, хараб мусульманину. Твой раб сбежал, намаз твоего раба не принимается, пока он к тебе, хозяину, к ноге не вернется.
ergui erquza khumara lugitish khodi او ناخچ خمت يو شوي شو قزا ناخيوتهم سيلي واخو شنو اش مس عرق ذات مراليت شوي مراليت ناخچ مراليت يقبقوا يو شوي دارج او خز مرالو شو دين شو ار مش بودره كشنا شالغا واحوش وجه لا كان اسمه ترشي باسترنام جو مرالو قاعد دو اش اتس بحكن فديشن عام تدنا او خدي درتي Orsangena gaskisch okay das klasna комиссаж ben went khitten bo qedash lil muneq طبعا اوكار زلون كمسا شلا اوكار مسو اغول نوقتش ديكتوات يا شو قار مو كوك باخ بيز مو حشتا ويز ذات هر كروتش حق واركو كي اوكزلون كمسا بن يوش بوكوش نوقتش نوقتش قومون يقع نوقتش موحت امن ورمندا ايش دتو اشات ايش جايتز في الدولار شاش بوش ات دقتعش ترخان تقوشرون ايش يدلي ايش فاميلاش خويتش ايش يعطي ربوارشو توكناش خويتش بلاستيش تخروش لوتش يخانيون اتستقوتش فوقان دي مواتشاش ايش يد تناو دايوكشو شيتريو ديري تريات ايش غاك قوم كنتي بايتن ايتو توني ورماير ناش توالش قسيت بيشو تشول غوشي بايتش ايش توقع داتنا وفسه будет отвечать перед чеченским законом, который будет в Конституции указан. От 15 до пожизненного это за нарушение государственного строя Конституции вообще ключевых основополагающих подмен основополагающих статей. Это внесение вообще вот это идеологию в нашу конституцию незаконно. Это государство, религия, ислам, джуязм, вообще хуются уж. Представьте, ни один из этих дебилов не знает, что такое ислам, но его туда вписали, ислам, лаязима, лиха, гивану. Шеф, вы, Березовский, сосаться дешь, аж узакают, цурен, аж это, молоды типа, он акул, шеф, вед типа, да он кефиша, жихат, обилите. Сол алха, сол теа, Березовский, цан Лондоне, Аушвят, уж сосаться дешь, ли уж закаем, вы, это, нахуй, шо, гуч балла, шо, шабед. Просто, такец дорог, яльч ниран хима хуаде, уж, хиза пасьешен, соли, ублюдч. Отношений и многое другое. Это есть национальная парадигма. То есть в чем суть нашей национальной идентичности? Чтобы лучше понять свою культуру, ее подлинный смысл и ценность, понять все ее достоинства и, если можно так сказать, недостатки, человеку полезно попутешествовать, изучать другие культуры, пожить среди других народов, и тогда у него появляется возможность для сравнительного анализа. Он начинает подмечать те тонкие отличительные особенности его собственных культуры и менталитета от других. общем, короче, мораль чьюч букош, да, ногчи кома, три баха путешествует, да хуш сагалак, таган ваги нокос, ногч лекция, ашкичнаган, чудилаш сейч, да, тут скверчу. طبعا وديشن أحكردات طبعا ودا أدلر دا أخلر ملخلر ببال خلر خا غاسقش حيا شو برنامج مولو أشياء أس غاسقش كوك البان شا تار حقي واش بيش تمي ده يجواشي المجد شو دلش شو بو قصة غاسقش دو على بوشيش بوش يروح بحابة حكتم دك دنيا هو تنخم كسنا دو دولار يز بوسا بتشات خواطو يز бош إذا утопически понятие что я чего вот дишон أحكر وين عن قندر عدول مك وين تحد ده تعامل تبع в любом случае цеса хазнеясно бибош тешен бях бос وين قوم ده примерно ближайшие 10 лет сахала إيش هردو ده وديست تصحوش وين متن تا وور وات تا هو تنهستيغل وا وصل وا جوخر وصل واتقي ويش تا امر بتاع دوش لا بقدر ديتنا دوحل تا شقل واش لا هم تديش الشاشة تا تاو شنيس وش ده تعدو عن متك باكشون شاش اره واش امر تديش ده المو
Если он честен с собой и не болеет шовинизмом и черной завистью, он будет объективно оценивать положительные и не очень стороны собственной национальной особенности, будет перенимать лучшее от других и оставлять то вредное, что является нормой в его культуре. Мне довелось пожить и учиться некоторое время в Северной Африке, в Египте. Также около 1 года я прожил в Западной Европе, в частности в Германии, и еще учился в Ростове. Все это позволило мне, помимо теоретических знаний, через книги и фильмы, на практике познакомиться с культурными особенностями этих различных цивилизационных пространств. Арабо-исламское, западноевропейское и, так сказать, восточнославянско-православное и так далее. И самолично ощутить отличительные особенности каждой из них. Безусловно, это расширяет границы понимания многого. Странствуя по различным городам и странам, знакомясь с бытом, мыслью и характером разных народов, ты обращаешь внимание на некоторые вещи, которые, живя дома и никуда не выезжая, ты бы и не заметил. Это могут быть самые простые вещи. إيش دوزان رزق مشر داخل ديسو شات هاي بيد ليش وناخش ha sen istujulili da странствуя как живут другие народы, культуры, изучая цоган пастон маят нахче это цоган паст хай куратор шайк дит элек дит странствует да шай культурш вообще болтать я шон зарплата на он садо на каек дит элен ты где кто куда вообще попал ноутбуки на вахе насон нахчен хаям ба ده دو Странствовать, путешествовать, халиф хадешо да. Хинца нохчишно, мораль мухали, еще культур мухали, еще хиявахин. Цабо экономический систему наладить здесь. Рабочие места шмух квализ. Беш харса цахалити, наркомаш цахалицан, там молодежно уагури есть. Еще там шиет, а почал, ши мяшу яйца. Нех политик да рэч ховела. Вахлай мухвиру, это дюцкар. И бак дек хилдиезак пойдя, дек цадюц, шо му хилдиез, шо киета му хилдиез, шо, короче, лехер му эйдиез, киета чубур, вот по миру путешествуют, вахи нахавали, там очень язенел, да? Да, Цабо стоит, как сделать так, чтобы все чеченцы, как и я, могли путешествовать, могли поехать в Египет и узнать все тонкости нашей культуры. Цабо. Цабо, я вам сейчас расскажу, очередной раз концерт чокушинц. И ноутбук халха илер, как обезьяны, перед обезьяной книгу поставить, Видеалаш, современный чувак уматит, видеалаш. Азам 1500 Allah база ахш лукарга хор районе, завод фабрикат, например, район каждый семьячур, сатаг не воиш вешу бош, танчур шабеши, укшур, таучи, беломет 300 тысяч лабал, да ветлиса бош. Аз фабрик, завод, томатный завод, на тю мачеш завод, гарзнашеш. Это просто один ночь, як цена, хайош бух. In de Gwandabo, naha, bo nochtchen, homa je цахати бош. Просто 1500 Allah базе in содержать муалнашен, зарплач, машинш, до завода, хаялаш, далуш, заправш, талонш, зарплач. Ичхуман видишь ли, ахч, ну, но фабрик, завод, та пайдан, да, цураю, так Украина, урмаца. Урвац, между хотя вахма, везе 1500, между годин, хорш, короче, Африк, холь запад, холь масан хаш, холь диша, я чак берна, вон, короче говоря, мулитта вахо, что нужда, скегичнаха. Юх, окара мулиттич, между что мулиттич, цен развитый адам хрду, цен ху оцнаха, та цивилизован адмаш хрду мюаткан, да, хош мулитта амаш, вок это крыш беш, сейчас масодан, да. Конечно, заказываю, конечно, откуда-то эта программа, повестка передается сюда, чтобы нам заливали вот эту всю чепуху, да, короче, хаютчу. Wal soțatul ruțu mahca, ce din hatta de между что havechan as yok mikrofon çol mahtu hadis dadviş dusun. Sultanul Mataqet Khalif, hon düç tutu, haber, hanti dağılış tutu.
كولتور خليز بوتسو وبوتسو حكولتور إيش أو مخيط بو قيتر كولتور شاحج بو ولا فيتو تيجا دقو ديكهم شتبو حيتشولا نوختشولا هرشا نوختش ما ياتي قوة أوينون تاع أقن سن بيتي عاش سابدني يخلق قطع عديسة يا يجيبتي بالبوتسو يجيبتا بخلق بواتي دا أنجي بول درجيخ مستاخ يجيبتي واتش نيا كولتور يجيبتي كولتور خير على خلصة با أفريقيا خلصة زابل ديسنت جرمانيا خلصة إلكسو يتحول جرمانيا كولتور ديكي بوتسو تا سابدني جرمانيا يو كولتور ديكي بوتسو تا خليف فيست خليتان مثلا جرمانيا كولتور ديكي بوتسو تا это было шадыш было чиха-то, между что-то здесь бахцу, короче говоря. Полиция нравилась, кульшу, он, да, халкин, короче. А кер, окей, халкин, кер, чварду, он, ты хватит, да. Тут что, мовар по косточкам, вавичин, кер, халю, гучбо, швуката, кер, текст чазин, да, короче, так, вот, дешнаш, юпедяч, да, мышление, сознание, да, бусобина, мышление, сознание, дешнаш, да. До Томсу отработан материал, я там уже из него выжили все соки, уже нечего выжимать, он того, что юхари потихоньку. А новый наш был, они укующие, концерны, банки русские очередные. А дику, лицо запомним, интернет все запоминает. Наос, дистхуш, хеш, бас, хажал наос. Ахтан душ, так дега, что душ, дун, кан, уран, даму, ла, изам, тиич. Она, хотя حين أمريكا ديت الدوش خبرتون على الدوش هيبال بيع وني مارس بالا الدوش بق داتون ستويزن ياتون هون حتى حين مارس دالا وكان شيء غاسلي خلوبو دوتساج Окар ючо, мышление, сознание, культура, шай, бусоб дах, или еще сейчас, бусоб дня, да, я ли чак, дела, чак, дак. Сказали, повинуйся, до бусоб дня. Решают замешивать тяж, sana суп чуя, чуда, чего делаешь чуя, чукигич даган, тата умный деш наш ю идеч. Маршал Домасаги, Хэшусан. Хэшуан, вы что? Дугин وري هو شا نخشق برت مو بوغن فيديو جنشل دقة عديس وشو ما دادوق إدو قلدا دودير سقي ها إدو دقوا تواش إدو قلدا لك هون تعش دو يتشتعش دقنا خلا تفسير دال شيخ حديث دال تفسير دال مولك خطل تو четко ясно واحد النقش بعدين دبلوم دولة بصوب دنديتي شو حاجة طلع دبلوم إكران أفريقيا كل يجيب كل شكوى ليه بوش ده ممكن إسحاق الله وإنه بعدين قطع دي شو ما مدرسة صح Вещи, кажущиеся на первый взгляд абсолютной мелочью, но в этих мелочах и скрыто многое. Эти мелочи характеризуют как личность, так и все общество. Вот буквально недавно на Северном базаре в Грозном я подхожу к женщине, торгующей орехами на развес, и прежде чем купить, спрашиваю, можно ли попробовать. На что она, продолжая обслуживать других, спокойно мне отвечает, можно и пробовать, и кушать. Мелочь, но о многом говорит. Давайте немного поговорим об этих кажущихся, на первый взгляд, незначительных вещах, свойственных чеченцам, их менталитету. То есть мы не будем говорить об исключительном проявлении индивида. Мы расскажем только о том, что является нормой в чеченском обществе. Потом упомянем о том, какую пользу и смысл эти особенности менталитета представляют для общества. В поверхностном анализе культурно-ментального составляющего чеченского народа мы пойдем дедуктивным путем от общего к частному. Мы вкратце затронем элементы следующих аспектов. Взаимоотношения между членами общества, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, взаимоотношения между членами семьи, в частности, между родителями и детьми. И хотелось бы сразу отметить, что о положительном характере культурно-ментальных особенностей чеченцев мы говорим не для самовосхваления. Технические, экономические, научные, взаимоотношения, короче, какими должны быть взаимоотношения. А на самом деле, как разлагать, как расчленить, как сделать, короче говоря, разные направленности понимания, на самом деле, чуть-чуть, дедуктивным способом. Какой дедуктивный способ, короче говоря, из вашей идеологии, какой может быть дедуктивный, индуктивный способ?
Из Удуаон стоит это планомерная вот такое направленная борьба с нашей культурой, с нашей вот такой муэдер из-за вот такой неспособностью вот принять чужое, чуждое для чеченского народа. И он больше. Архант идеал, что он хочет сказать, что в разных народах есть разные культуры. Если чеченцы что-то неприемлемо, для другой культуры это приемлемо, это значит нормально и хорошо. Если в одной культуре можно жениться в 53 года на 9-летней, если для них это нормально, значит в этом ничего плохого нету больше. Потихоньку вот таким способом, это пропаганда. Они стараются вот тебе подменить это понятие, что есть хорошо и что есть плохо, что аморально и что морально. И он дедуктивным способом, следователь тут попал, нашелся дедуктивным способом, разложить он собирается. Toizen. Ладу, что Toizen. Ozdugin snu shikbek yaxtagich garam shaqyur shqu sahaha itch شنوخش قومي وقعدين حق الغيش تسقيتم دائما داتي صح دات انكويزيتر هونا دات سونا دات تحسن تكاجريتيفني مش لاني ياش اناليز كريتيش سلات اماش ناخنا تشدو هم نو وين يقعها وين تان جوتشبل شورت نابو يوم تتش اهدا حاجه نشمر وعدي الشيء он будет это отрицать. Что больше хэш мы будем. А дадут шлять, он отрицает. Вот для этих людей они ведут опять же эту пропаганду. Что война, но идут и галдалаг. То что ла, هم دوتر داتر арханца что чуакет я. Хам бо из доги, черный по белому. Чеченцы народ это особенный. Для них нужны особые приемы. И поэтому мы что сделали? С помощью религии ислама разделили это чеченцы на несколько частей. Мы добились огромных успехов. Мы принесли им дугин саячи кич модари ой тасбеш. То элчи цакич бу юата. Бидса. Она цасонам. Супрос Анна и не для принятия. Супрос соесану метсон вег хорта гаца ших оман мостал. Мелчот замцан динен صنعاوة ويجد يوشخلش إنه شيء قوما تيتسا مست موخر والخيتسا يعني ما قلت لك بنيت. ودوخ دنيا شواح أوت زمدوش نخش قوما ديون تقيش غيسون داستي ونادي. إذا وي كيزك دلا كيزك دا شيء объективные причины есть راش تمش باش كيزك خلش مت دات دجو مت خط تدش تحدوش ما ده يغاتاق دوغن تدوغويس دوغن سالما элери يغاتاق чеченцы это особенный народ. Вайгал диалог худу, что мы отличаемся от других народов этого Кавказа, скажем, да, если брать Кавказ. Мы отличаемся. Цунде вайнтибизм буинах. Дагестанцами у них получились, ассимилировались. Он даже сегодня дагестанец больше русский, чем сам русский. С другими народами у них это получилось. С христианской религией народ у них больших проблем не было. А цанох чебисанца, они в 21 веке вот не могут чеченцы успокоиться. Если вы успокоились, у нас было бы все хорошо. И думаю, галдялок, что мы не способны принять эту русскость. И что принимать от и не там проблем шхаряться, что تويزن شتا سو سام ولا دعوة دون شتا دوقما دا سو ويل دعوة شي دات يسدوزل بات испоз посаляксон со испоз вина уже يسدوزل испоз посаляксон и усо проблем إدو سخيلوخ تشا أولش دو تشالخان إيلاريس تان دينا أشت أولي نيري تسومان سين أولي نيرا سيشت آرا ووخش سا أوليش سا ووخ ويسو سا ديش خلر سا ليليندل سا قونلخ سا غيلق سا شيخينا تشيخيقنا زامياتي شيت يوجا تسياش تانا اشتغل ديرا ساي
Аж с гордостью могу сказать, что я чеченцы, мои предки были вот такими героическими людьми, а лишустан, у нас деш сон дитандере бахан. И вот ойлос, вона астан худучтути сайн тяхин. Астан сайн тяхин, иштан сасан ал, тани ау мет кючат вайт бершан. Воем дала дел даду еду. Вот эти наши потомки будут плеваться на могилу. Видишь, иду и сунта новые штеки. Я боюсь, что я как этот последний из магикан доверу ординатир. أما صوالا Для خاسي понижения حضور كذا Вымирает. يلا народов и مصر культур. مصر بوت قاينة سكويس لانزا غوب شغالات شتادا أول مليو إنز ساسينو أبدا دخون حوالي شدات أدم خل مار شاخل واقي شو شست أدم خل ساعة دقيت مان شوياتا حد دقجع ماشي شو خو حدوني أن شخون العوالجي أدوزن تعوج كتبني بوخ أعرف مسرش دخول بيش مصوصا لا أقدرش قيورش قوبش بوجه هو عايز دقش ده اللي مطعم توخ تون كجاون ده واقعا كان شيء يو سيرخ كوشت سنت عبير ببوخ بات وجلك بو ديال دابو والله سمون صغير والله إيش أتصل داستن اللي يشوفنا عن باسرون والله ده سرخ هدو عانقي ويقرا مارشو حياقن إزغاس ويديش ويدي لات حداقن إزغاس ويقرا إدينا تعشى هنس يسن يول كولتورا ناتشنال إيدنتيتشنس إذا عيدو كتعطير خشة كان صناها أبويتش البقوة ها إذا ويقرا حياقي شو بيش بوبوتان مو بيش بالش ويتام проблем هاي تنسي حجم حاجين هون نسي لا هو هو بهاندوش تيجي проблем такие говорят что инста ويقرا حيوقش ويغلقش وأيدا ونخش خلدوي ويأورم يحابوقش ويقرا هاي инструмент ويوتس عليه لو شيء жау скажем да вот гипотетически жау называется сегодня ислам. И алвяш тана бя нохч рош тях цаню а ца нохч велчи дохкум долш. И дуэ галдиалог то. Нам надо избавиться от этого радикализма отношений к религии. И религия табу табу и наванюха. Нельзя критиковать, нельзя там высказываться, мнение свое. Тадох, что гич али шос, мершик хаяк не вегетан. Снах. Он ялчо я ваин свой дегочо Европа ашду, ваинха любой мерш набу, ока аш ванах. Шатамон, ага нистагит он ялчо. Вот чалш ванах, ше мэр, танум на кирет куш. Вот я не доволен, вот я не верю в христианскую религию, вот я не считаю, что это истинная религия. Или я там не верю в ислам, в Аллаха. Спокойно, Алишу. Последний цыган, Аллах Алишу, видишь? А вы noch чего хаяхан и баудажа. Видишь? Вы Алишат, с Алишастана. Инстанция бусуп, целаш, noch чего и подмени на вет. Муват. Освободи, если француз не католик. Значит, он не француз? Нет, он француз. А отношение меня, почему по-другому это действует? Если я не считаю себя мусульманом, я знаю, не чеченец, почему? Это логичный мумадати, это ойличи сума. Ага, он охчу абусуп. Ага, ват схельвеш. Ват боже, нохчиши. Ординента, мерш винтагу, кинахсан. Наксан исхечня, и бао яс, нохчи и бао хильешу. Наксан нохчи и бао яс ба, ук нега и бао хаяк езаш. نوخشي أدم شدات نوخشنا باغ تلا ودنيانتا نوخشي تحيي تخول لنوخشي شي إستوريات شي كولتوريات قيش قوم شي صن باغ يشوش إدو تاوين إدلنك عادة دين ويقام وتشيز إيتت إسلام وإنوخشي وقا حيوق شو تسا إنوخشي وقا تسا حيوقي شو شان لا ويغاسقي خير دوشون мы будем русскими больше, чем сами русские, вон там гуш будет чуа и расхнуть, и болбиш кабаральшат,
больше всех русский. Да, с Кадыров, Эллак, Дагдоишон, Хезаришон. Русские, украинцы, это братские народы, им надо будет потом еще жить. Боже. Ишкар Боже, он и так. Нохч, а что-то с Бог? Нохч, это хак, и нехш, дать, раски украин, что гадоцах. По всем фронтам, вот что, войн губина, мосту, нохч, айокшует, нах. Идут сон там, Toisen, Sofschi de Hochheim. In Zwei ist schon Katschig, ja, Lotschen, Nares, Wata, Schichelchen, Res, Wata, Böschen, Res, Wata. Und so ist der Schick Ho, ja, so, Res, Wata, Gu. Laden, إذا كان خلوته الله خلوته مسلم خلوته تلا يجي تويتشنس يجي أد يدوجين يجي لايش حقوقي وتبيزن شو بريتنزيو قيتش واتس وبشيدون شوكس عادم صعدي أنا هم واجي شوك وخدي بابا موني أصل دائم أولش بوسون مش تعرف مش مقدرت دائم أولش تجس دقوق صديس ناقص أولش تقول سكشت شوي وات так почему у тебя все это чешется? Эти люди сами не верят в это Аллаха. Он я что цатойзан вече уже но хулцан уже паники больше если сану цатойзан вела цатесло вела цапан мот вела цакинак вела уже паника буйна. Он бу аж ойлича дербу шаш тиш босте. Вот им нужна эта масса. Если массы не будет, они сами знают подсознательно, что они неверующие. А верующего Аллах по законам математики, физики тебе не нужен, чтобы кто-то рядом тоже самое верил в это. Вера и Маде, и Бог. Ты веришь ради собственного души. Верить дешмовое, фойзан цати шольшахон хума хульш мадат. Не ты же будешь перед затоизно отвечать. Это еще просто логически. Это один объяснение. Этим людям нужны вот масса тойзенов, которые тоже верят, как он. Тогда он в этой массе чувствует себя комфортно. Видишь, вот. И рабское мышление, вот. Ведомое. Вот, да. Если масса верит, и я верю. Если масса не верит, или из массы выходит какой-то человек, который тоже не верит, он уже в панике. Он подсознание. Бома боится. И подсознание, огом душон человек, подсознание ему все время говорит, вот, и, что, да, и подсознание всю жизнь он закрывает, не слушается, закрывает на это глаза, ордина, как отцомшка кёчма дорит, арам шейт и бобар, о датёч, мысли сейчас, тоже он выявляет наружу, и громко об этом говорит, уже паника была, и паника тянет атанию. Toisen, صعب دنيش وشاواس ناس دينول. فجروب شتاش ويا يخبانك يليدون نيرزندات. أشتاتم تا أولش صاولش ويازورن بيخبانك يقن. بس وقت وشيء عليه. دنيا شو هتصلي وتصهم دات صونس والميغلة. والناس دينول صعب وشاواس صون. صونا سويشين عبتن توش هم دوي. وتصعب شو هتصلي. صون يايات. منتج. الدنيا شو تعال حقولن صعب وشات زغيلج توش نقع كوش مستطيل شيء هو إيش يوبشي هم دراسون إيش تاعت بوس بس يعني همش بستم خيت زوريز وات سون بيوخيت شيء هرداخ نريز سقول بس شو على اللي تعرف شو على اللي ده بس إيه رادو شو لا الطب ولا تقولش اسمه ما تبغى نبضو تخلقي وش بوس مثلا دوز طلع ده خلق بتأحي سكون أحس دوز طلع سون تقام خلص الناخ الدنيا شدوق قام نشدو وأجر جيم قام دو حلاس دوليش أدم شو نكش داستي وانا ديلا بس دال الله هو مسا شاش رشوة يدي ويشنا واقوح بلوين واقوح ويك واقوح شرح واقوح نصونا تتصعب وزنين شو ويشني يقع موست قلدوخ هم أصلا سد يزبوخ سوتين تأخرتو حقلد على كده oude moeder het zo'n ernstig wel dat dat geen gens die wel dat zo'n dat een probleem gewoon een kinderson gas hij
по течению, да, ашвалар, хаиш проблем, что мояться. И шай ценхум дуй, и ценхум дала, шино, питан лило датсон. Наксан шино шино, и сому питан лило шу, и он цен датсон, даже вот это малейшее вот такое объяснение дает понимание, что в исламе есть вот это место, где два брата могут поссориться. Так и цен хули, религии. И цен мацухули так. По всем, как это работает. Дама фун жениться на одну и ту же женщину, короче. Там их чуху, да их шважвей чуху, да их. Тут все можно, все могет, да, муслик. А прежде всего для того, чтобы в этот век культурной глобализации мы смогли شخصا كامل حليت البوخ منو كامل ضايقش للي تليفون Помогает вас, что и слушаю. ابو زكوسكا حل كامل يبو ليتك Deva, ocho razmišljeno ulica Arsen, dele samo kaska meldi. Dele de büyüsü mer şkolil, maserge salam duy, hudu. В общем, mer что yok. Hudu şarkı diye madde sabırdı. Вешка. Вешка индухал верубог иду. إذا مقول يبغى خاج إدو بيتندو دقي سو ديلو بيتندو دقي بيتن أت عرب مكر حد يندوين الدنيا دارجين شيء مقول دار ما شو ديكو أكو حلوة ديتشك دوي هردوك وديتشك هذا Подсистема Вирдов является второй моделью организации чеченского общества, вторая еще модель тейпов. Тейпы — это радар. Эти тейпы, топкумы — это кровное родство, оно дублируется вирдовским родством суфийским. И вот что любопытно, что, например, такие люди, как Удугов или Шамиль Басаев, будучи с одной стороны выходцами из суфийской среды, полноносителями мифологической модели, они в качестве логоса, социально-политического логоса независимой Ичкерии взяли именно салафитский ваххабизм. Это чрезвычайно важно. И, кстати, только благодаря этому, по большому счету, мы смогли с ними справиться. Дело в том, что когда ваххабизм стал утверждаться в Чечне и в Дагестане довольно активно, он вошел в прямое противоречие с тем, что называется, являлось исламом бессознательным. Потому что тот ислам, который естественным образом распространен на Северном Кавказе, он ничего общего с ваххабитским политическим исламом, с ваххабитским салафитским логосом не имеет. Традиционное исламское духовенство в лице Кадырова, которое поначалу восприняло ваххабитские тенденции просто как неких союзников в борьбе с светским, постсоветским логосом, ну или продолжает советским логосом, постепенно поняла, что становится заложником совершенно чужой игры. Вот с этим был и связан феномен Кадырова. Кадыров — это вор, а Басаев — вор. Басаев — это, несмотря на то, что он чеченец, он встал на сторону ваххабитской линии и стал организовывать в Чечне джаматы. Эти джаматы вошли в конфликт с вирдами, и вот тот раскол Чечни, который мы считаем нашей замечательной операцией, так оно и было, в смысле раскол чеченского сопротивления и прекращение чеченской войны, в значительной степени стал возможен, исходя из такого соотношения исламского конфессионального фактора на Северном Кавказе, конкретно в Чечне. Я, кстати, в этом принимал участие. Если бы Россия, в данном случае российское руководство не провело достаточно тонкости и не провело это разделение между допустимым и приемлемым бессознательным этно-мифологическим исламом
и исламом ваххабитским, если бы этого не произошло, неизвестно, что бы кончилось. Потому что чеченцы, действительно особый народ, они бы дрались до конца. Но вот это разделение двух исламов, одного ислама импортированного и сектантского, и другого, естественно, произрастающего на этих территориях, сыграло очень важную роль с точки зрения тех позитивных результатов, к которым мы добились на Кавказе. الله كل يوم فقونا واقفة الله والدخل واقفة الناس حتى الجهة واقفة إن بدأت واقفة وقولا يا الله Дугин сидит, попкорн кушает. А как, Так, давайте, обезьяны, мочите друг друга. Мочите его. سيبشرك قال لك ايه دق هم ده اصلا هو حيوان وش تمام تعويض خرجوا ما ليش جزء ده وعلى توش تعويض خرجوا روس واقعيوك باش وكذا تعويض خرج At Amazon, we're using paper bags for more of our deliveries and only adding packaging where it's needed. It's how we've reduced the weight of our packaging by more than 40%. ياخد عبر مش والقل نبوصن سلطان عري عنك تعوها باستوالنات يوان مصلح يسانك دون تاع ستركتوري وان تعوش ورس عش ديجرش تيتش جانش يتش يبازر لورد حيات بوس وتقام دو بوس بدون شدق قن مشوق تقام دو بوس شلو شو لا مزدهار سمات بوشون شو مرها قابهار تأخير سو قلاح تا شو أبيد نصون ديال دادو دنيا صعبة وشاوات تأول شو دين ولوري أنت ياتسكروشي سيك أنت سويشي شيك أنتو سين يقع تعبرت تغول شدات تتعوشي تع عترشيش تتسيعين وشتهم دات والله ديال وزورة شو عالدون ديكش بلا ورسو غزنيا سن أخش دوش ورسو لا روش ورسو يورتا لورش ورسو سوميونتي ويورتا لورش مخ لورش دات سيدش دا وسودا نخلاو ورسو ودوش جينو دات هم تحقي أول بس مش وغين دات بول خلق نق عددتنا وسعلو شو تب أشخاص وشو تب أرخص وقوش دات تيتو بس عندي تعني دين شو صغير صار شو أبيد ندخل والله دخل ما أصلا ديل وزن شو أبيد نمدوني إبراهيم دينا إيموتش سند دا يا ودا ديش تقولوا عش دا أبيدنا ترودنا بويلنا حسن حشو عد قلق حل سشو عدون بس إشتا ملكمي دوزمي دويشت أولش حوش وصنا سرازو شو تيا دو هما سني بنيات شكليو ده ساجر تسو برديو قيديو تسو تاتجا يقع تقيتم تقلش تاتجا شنتجا نوع تاتجا تصوبري خلي شو صوبري خلي أقتنا ها يشتيولي ثم دا بال دعبول وقر تونده وتنا ديش تقولوا صوبري دولش دك بقام شوين خلا خلقي ترا وبوب بيز نوختشن دقيقوش دوتش دينا بيسن هر إيش توشن بويش надо популяризировать, пропагандировать нашу чеченскую национальность, наши адаты, айдол, культуру, нохче дубош, дакер, нохче хилар, дитцадалит, знахан, нохче вилч, доршдег, доцег, халбо бу, милуа инквизитор, атбо бачуни.
Может быть, мы всю жизнь на это потратим. Видите? Я могу это не увидеть тот день, который я хочу видеть, видите? Но амала хабер школы, сабер школы, цан тердо, цан гурмаду, цан кан уйрана ваш давят шо дنيا تيرا تغدا ور цан يقع تغدا سالر بوش يحك ام خير بو ازبيش قيتو اسوق شو عليلوش لك سيقوم دو حلخ سي تحي هلو تحي دو تاخ سيقوم دو عليلوش цан يحك ام دات قيت شو من تعني او بالبولش قيتو بو بدو صبري خلديش Toizon. Så også så jo na ostega. Du stille und du nicht. Wo gemerkt das im tedu osnai qamagert ush opshi ata ish budela bol nakhbutu de sudayal. Astasun elliq yalla osna du tutlu fuso دي عسي على لوقوسو عادة نيسو مص رجل شوصودات هندو سونا سوتخن قانا ليروخا يتعمتوخ روخا سونا سدوزو سلاء أسق اشتغيوشيك قال عشان اشتغسق أخلدي سيش مادات هون إذا مجي وادوش توشيشال ور ويشل دالور سون سواش ويلشن سواش دي إيه لوتس مج سازو دي سواش يجاسون تمج كيتو سون إيشو قاتشو يا مارياتاس تمج بس دحرة دعالة إن شاء الله أشوا سينزيبو هرس سيقولوسو هرس سيدون نوميريو مصو مايو يلوش بحيق توقتو وتعندينا خوردو عن مج عن تمج ثالث ميريس ماستيات يلدايات الدنيا جدا مش تباخو الدنيا جدا مش تغوروشو تسو أش مت أسو ديك وزوشو الدرجة صح توق بيها صح أسبوع غدو صون دبو بس حيلامز دي حيمارا قابا أسو كوما تبو بس شري شوردك شورو مدي أوري بس أسو تبشيغ إشتاسون إغازون بيو بانيك شيحشان دي واشتان إبريسي دين دوحة أرقوش داس دون شراحك ويستخل واسبو أرقوش بستاوتنش وانا ديرا فوق شو خلني أخذين شراح أطلب برشوسم أطلب بيد بوسم هدا الخلتي داس شراح ويستخل واسبو دي واشتان إبريس دين دوحة باغا واشتان ساعة مصر شقيقوس هدا الخلتي وانا ديرا قيتش واسبو بشي أخشم ولا زينس الدنيا ولا زينس أتحلم ولا زينس ديكني لا قالوا موكش وستكر صنق استكر ديلو وزدور ساشين لقى حاجة الشينا والدنيا نشوع ونخشي شوع يدوس دينش بورداس ونخشي شوع ساستك سويتر مواس ما سيوتش وما سيوتش أبرز سيش ديل دو عمتر مواس ديل قرآن ويسنسو ما سيتوس ما شندي وعمو ويسنسو ويش لاش يعني فيديو ما حقق شينا ذات دو أبيد نص والله دو درس هون بيت بوش مسخيتي هون أهليل ورق أتني تدلوش موايو هر بيت بوش بو هر نيس دو يستوش موايو أهليل وش دلوبت هر اس دير دو هر دير دات التك يستوش مو تحبو واغنا بو بوخش وبيتش تسير ديشدك دو تسير مقوش دل نرمان دو بوخش وتك مقتديش مواي تكشين هر اس دير دات هر سون يحدو هر سغلقت دوخش دات هر ليتي ميريو هر اس ديل وردات هر دحسو بيت بوت شو بوخش وين نشي شو تك وات لدر خلي لا دات شي قوم من سقت دي شو تك لدر خلي دات دير داتك شي محكر والو يا زولتك ويل نشيوش مرش ويل نشيوش ولتك شي محكر والو يش سبولش بوس والو يا زش بق ناچت اتح عش بق دقنا شي قيت دقادك اليشو شي هدوز ناچ اتمحكه برست دات اليشيات عيد ابو جاريخ واحد عنده عيدل هو عيدل دو نقوش دو وي خارجين عيدل ذات بوتين قر بوخ بتارخ واتين عيدل دو اخ دوغنز الشون غدو يحكي با سار قام دي وي هو كانت اخواتن هو كانت ديوتوك مالش ديوتوك مو ليلرو او دخيتين بولنا دوغن انت مو هو كان بوتين عيدل خواتين دول قبل مو ويل ما سون سو لدر تسخيته وندا جو سو تصح وش اشتري نقصو وكي ناخ بابو يتيبو
وسوتسا وتير كيتن بوش هون تسقلش تيتا يتون أودل وي إشت وي وشت وي ناخ تلو شواتي غلق داتي ديلا إغلقش سديسون نوخش غلقش دادولش دوش يعربوا تشوتو يشتول وغلق دوباخش شوم سديس إغلقش ناخ ليل دور بوخش دور غلقش غلقش مدات مسا ليل دور وشو مرش دات ديلو دوش مدات دوش مدات هينز إسكانتو دقبان في البوك دوي تعلم إنسنا وين تقويتنا دو حال دوي هينز هارش دوي قوم عليك الدنيا أنت دو قامنش دوي إتسا все эти народы проходили такой же путь. И الدنيا أنت دو قامنش دوي пачалкш да хватин анди пачалкш شباخا بيش عشا пачалкш из قامنش хватин ячун из нахиет дешо. Была вначале какая-то кучка людей, которые в свое время внесли новое. Они целым народу понять, что юха ешь. Китам юг далин. Эта кучка людей сделала это народы сегодняшними народами. Кедиш, сундера, саацаляца, толпа ер дует, он тяху это нваца, жимос дюнда халаса алам, и мичалялаца, ашн бадак деза. Даже на мелком примере, вайцаца айдал дер, это моди, это ялер, это хомют и юхом ялер, моди, и вся республика ходила в этих штанах, в этих рубашках, в этих шлепанцах. И штицом эти масал дует, мелкий пример, но и ума цадизер сун, да, миснага луш хулас, вот шаббаша, малиелеш, масса лилош, цадажим, инкубатор, сон, китишу просто уже вложенный хилди, что из теги чуа. Или он при жизни приобретает вот такое дуй, что он не из толпы, или он уже врожденный, не из толпы, так хулшуй. Сундера, вот и хульштег дуй, и кучка людей всегда делает. Народ всегда идет за кем-то. Масса идет за кем-то. Сундера тахана, ой, кезг дари, лейн сусан вистхош, кезг бари, алла, это не значит, что я не на правильном пути. Это значит просто, что масса сегодня, то масса идет за какой-то от другой идеологией. А эта масса завтра, через день может повернуть на 180 и пойти за какой-то другой идеологией. То есть масса ее не решает. Решает кучка людей, которые умнее, сообразительнее, ليش دوق برا ليش دوق يميوديل داتس on prezentacija nešto balsali or وكار ببلشين تو سيدي تياشتغتا ليش دوق برا سال سمور واتسالي شيء بيوات مرشد سالي اوروكسو Voilà, vitra, jimbo dinda. И толпа, вот его идеала, и толпа цаеза, сон цата, То есть, олш дерес, я не люблю стадный образ, не люблю стадо, люблю уважаю личность. И личность, цахумагойти, цахумалил, цунга хажи, и да, يدي تونت يحيد شو استاده يدعم مو يده هدو حاجي الليتشنس شي هيكل ساعته يكورت بوشخل شو ليتشنس وندو ويل يشخل شو ليتشنس يكورت بوش ولا يش يو تر داقيوش استاده ات بيزدوم نبسلوش نسبلتي وبيزموز هم شيش يدو ليتشنس دا يدي تونت يحيد دا يلقش دا مو ولا حاجي هو دا استاده انه نيكك دا نسبرجاي وت ليتشنس بو كدو ويل يشو قيتم بوشو هم دلوش يوي هر استاده ويخ استاده no sudam cera do gabeš i leš duk bare, ali leš duk ostade jo. Конечно, стадо всегда ёкульшу. А личность их единицы бывает. А стадо, конечно, стадо цундел ушмад, сос дат стадо. А хотя стадо безопасно. Хоть заметиться, угаться го. А личность это уже другое. Сила дук. И толпа, по сути, толпа и толпа масса народа, грубо мы просто. Толпа это обозначаем, но это масса народа, огромное количество людей, которые производит, но не придумывает, видишь, и не продвигает вперед. И если с научной точки зрения халячин, халдат, с точки зрения эволюции, я думаю, и эволюция мухала, какая-то одно существо взяло камень в руки, например, и этот камень, то есть взяла обе руки по два камня, ударил друг от друга. И получился вот этот острый конец одного камня. За ним стали повторять другие. И что душу нара.
Кидышу, то есть эта толпа, она просто повторяет, идет вот за кем-то. Это по-другому это не работает. Та Наксана, на хабякана, хар ишту, я никогда это за истину не принимал. Я всегда старался, иштундухар, задавать вопросы. Иштунбо царь. Но иштбот, а мечаду дар баханш, и билгуонш, мечаю, кигма дояун. Просто там богор али, ты охватен, я всегда старался своей головой. So ist halke ina wo haikert oilia kan bo. Ja az ma hot roat haikert oilia. Tam denir bosh ma hamadila bosh. Ist halke ina so. Ist khilwid el khiet so личность ша bo шагуй, ша адам ду, so там яhtери вот вот я единственный такой неповторим бош. Вот такой ist khilwid. Там не тахвет khilwid. Юхи хот окей. Ну, тяхует, на что Бог хочет, это лей алам сюкрач. Тунде инквизитор, хотя орел хасимя, Хасан халдош, духна обнохчебун манюка. Хасан лишь Шуарезборг, это непонятно что. Ich denk beamschuldig. Brauchst eures Bühlisch. It's dient all eures Bühlisch, steht ja. Delige, du, ständig, du, Dinu, Washit Rosh, do, Dates, do, Nains, Marzo Daio, jo, Dinu дещо юрата. Но если в этом религии столько изъянов, которые людей друг от друга отталкивают, а ойл мою, а она, и худин дует, по сути, по законам, религия должна объединять людей. Религия – это истинно Божье, это божественно Божье. Как что-то божественное может разделять людей? Ой, моя. Тойзен, ветеран. Дейлдос, ботего бо. Синц, халтас харт хостой, нохшу шаху, асбокуду. ونقدم ليت نخشى ليت دولين دقيق أنا شقة تقام بوش مصو منا ريزو سمات بو هو نخشى قوم دوش دوش لز دوش بيد بوش دوش دم دوي أستيم سن تتلاس لو بوق تتلاس لو بيحكي وسوق عندهم بيحكي واتسو نقاسم سو أسمنا تتلاس لو بيحكي ولا سو سينسي حالة سابوس مساعد شوتات طب ne mosso ma dukhanu keito dukhanu asbogudu qatabe shoh حيوان بغلادات وش جوحنس كان وسقوش بيرش بوسقوش بيرش بو تنمؤ شداول شندا شداوش وشن شداوش وشي بيشوش واسنن شو يلا شي قوم تكنيغلوش شي قوم باشلوش مارشلوش خلق شيء استقل متك بيسون سوليرو ستان سورك لتخانو سواء هار بيساتشا سواء هار شيساتشا سواء هار سمشرا سوسينو ليروش موي سو قدرنا جوروش وات مزا خ ساشتيشن بوخسا داق نوخجو قوميو قاتا برت بوش نوخجو قوميو قاتا برت همانتا ريزي ووش سامل خويل بيوغويات تون ريزي غير ونتعوق تلاقوا دنيا نشول أسقي هم تبوا سيبوا قيودو son gusta in so halachche in stan dokle шусо in dokle целюшн qinti долуш ас докдега са противоречишь мечаю хаян даже нохче айдла нис дат ала датун са ишта дохал вала цумандуй он яче ислам чоха сунтан гуч